Matalaina ole alofa etumau eleliliu efavava ole alofa ole atua ele mafa matalaina ole alofa etumau eleliliu efavava oi maunga maualulunga etafeivanu maualalo elauntele peiole masa olo alofa O te whatara whatu I le tunu ne nei tai au fau, ia whamanol fo lau manuia, o le tautua amata le nei le sifonga le naumua o tatu lia le tai au le nei o le aso luas fulma le whao le masina o Januari, tau sanga I lua fe luas fulma le lua, ia o nei fo le aso malo loa Wellingtone, ta lofa lava, le aso mafua. Alo mai au simai le whafonga le tatu saungi ngā lotu o le tai au nei, ia o le ataita ia le sunga I le whawhengainga, Pastor Tomasi Taito. Mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministry I Lower Hutt. Ia usi maia ia le whaafonga. Yo vai, o owana au watu ia te oi. Ia vave ona ia fio mai ia te whaafafonga mai I lo uleo pēa o wala au watu ia te oi. Ia saunia la tatalo e whaapei o le mea manongi e mū i o uruma. O le si ilunga o ulima ia pei o le taulanga e whai le afiafi. Yo vai, ia e tu ina se leo leo I lo unei ngutu. Ia e leo leo I le whaitotoa o ulau ngutu. Awane I liu e se ina lo uloto I se mea leanga. Ne ia ufai se mea leanga. Ma leanga sala whaatasi matangata e whai a mio leanga.
awa fo'i ne i o ai i la tau mea suamali. Ia fasia mai a ue le tangata a mi o tonu. O le alofa lava lea. Ia o ai mai fo'i a te au. O le swa uu i lo ulu lea. E le alo ai lo ulu. A wae fai pea lau tatalo. I lo la tau pua pua ngā. Mātou atua i le nei. Tae au fou. O se aso wa e wha o popo no mātou wola matoi fua o tangata le ni tae au. Tālo lo mātou atua i a te oe. Olo o i a te oe le ola tulu i o le tangata. Olo o i o a ao lo mātou sabalinga. Olo o i a te oe le matango fie o le ola wha fowina i le aso ma le aso. I le malosi ma i a te oe. Lea lo mātou atua i le nei tae au ala wha ilo atu nuu le tae au le le. Whanunga le leilo mātou atua. Tae au manuia. I lo a ao i lunga i a te i lātou uma. Tausi mai i mātou i le nei aso. Manuia o tangata. I le manuia o lawa fio Jesu. Na e fua ina mai a te i mātou. Wha manuia mai oelo mātou atua i le mātou tapua inga i le nei tae au. I lo lava suafa Jesu o mātou tataloa. Amene. Ia, whaatalo whaatu. Samoa le nei tae au. I le suafa manu mālo Jesu Keriso. O te whiawhai tauina le fionga pa ia le atua. Tātou polkalame le nei fo i tae au mātango fie. O le a maua mai lea i le mua Samuelu no mata upo e lua. A olo na whai upo mua se i whaangata mai i le whai upo e lima. Wa tatalo fo i hana. Wa whaapea. Wa oli lava lo uloto ia Iova. Wa wha maua lunga ina lo unifo Iova. Wa o mautali ai i e ita mai. Awa o te fia i le ola tanga mai i a te oe. E le ai se pa i e tusa mai Iova. Awa ua le ai lava se tasi ua na o oe. E le ai fo i se papa e tusa malo tātou atua. So ia tau te whaatele a tau upu wha maua lunga na wā. E arua e ai le wha ono i o tau ngutu. Awa o Iova. O le atua si sila mai o ia. O ia fo i le na te fuatia amio. Ua ngau ia au whangata marolosi. A o e na tau tewa. Ua fusi o la tau surunga titi le marosi. O e sa maa ona. Ua whaima au auna i la tau ia mawai mea e ai. A o e sa fia ai. Ua mapu i la tau. O le na pā ua i na whanau mai se toa fitu. A o ia watu a tele. Ana whanau ua vai o ia. E maua se manatu whaapea i le tātou a soa ia te oile nei vai aso. E whaapea le whaamatalaina. Whaamalosi e oi ia Iova. Manatu au tūle nā e taiala i tātou le nei vai aso. Whaamalosi e oi ia Iova. Pe whaamalosi e oi i lau atua. Whaamalosi e oi mo Jesu. Ole tatalo whaafetai ale tina ia hana. Ole tatalo ua manu malo. Lea na tatalo ai hana i le tatalo lea. Ina wo umala na tatalo maloi mata. Wo umale tatalo na ole tangi le ao ma le po. I le mata upu mua o Samuelu po e silafia le tala. I le tele o le tinga, tele o le whaanoa noa, tele o le loto
e nuti le tinale nei. Ai ma na ia ole na ia fa ole me na ia fa sanga i ai. Na ia fa sanga i lona atua. Tatou savalinga i le nei vai aso. A oela fa mai le manuia. O nisi foi e fa noa noa nisi e le o fia fia. Ai ole tala noa atu le upu le atua i ate oe le tae au le nei. Ina ia wha amalosi oe i le li. Ai se alanga e iai le taimi e le iloa ai e lau to o lua o e whainge o e ti ngā. E le iloa e lau whanau o e wha anoa noa. E le iloa e au o e iai se mea o lo o e wha pēnā. Ona e le mautonu ai. A o lo atua. E le lilo, e le ngalo. Oe i lana wa ai. E le ela le wa ai a le atua i ate oe. Mea le fai mai ai, le tuspa i fai mai ai. Ta vita i lana salamo. Na te leo leo i ate oe. I lo uru fale, i lo uru fafo. E le tu le moe, e le moe lo atua. Na te leo leo i ate oe ina ne ima peva lo vai. O lo atua le nā na whaasanga i ai, le tina le nei. Le tina lea e ti ngālo na loto fai maile, fai upu e ono. I le mata upu mua mua, o lo o wha pē nāna, le whawhine o pē nina. Na te whaalilia pē na te whaati ngā, ai mana ia le fai upu se fulu. Fai mai, o le whawhine o ti ngālo na loto. Ua ole atu ia Iova, ma ua tangi tele. Le whaasanga lea na whaasanga iai, oe maau, pe tatau na ta whaasanga iai, i taimi e o mai iai, le whaingatā le amatanga o le savalinga. Le whawhine po le tina lea na iai loa whamalosi e ia na loto ia Iova. O mai ti ngā i le aso, ma le aso e ala wha i ti ngā. Ai whamalosi e ia na loto ia Iova. E whaasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo u whesosoani. Lea Samoa i le tae au le nei mana ia. Le tātou savalinga i le nei vai aso ina ua mawhai e oe. Ona e whaamalosi o oe lo loto i le li. Se ana ti ngāle. Le tina. Nofo i totono le ainga e ti ngā. Pe alu fo i se... me i ese male fale na o se taimi i titi e sa o loto ai e toi fo i mai a e iai a le ti ngā le i lona loto. Ai o le mea lea ma le fe au mo oi le tae au le nei. Po e ala mai le tae au le nei po le ale tu ai ngā mea o lo e whaasanga i ai. Ai o le whaamalosi o le upu a le atua mo oi le tae au le nei. Ia e whaamalosi e oi ia i ofa. E le aise whaamalosi e sili e pehi o lo tātou wali i o Jesu Keriso. Lea whai mai ai Paulo ia Filipi. Tātou te mawhai a mea uma. I le whaamalosi mai o Keriso ia te i tātou. Lea na tua i lunga le tina. Masavali. Matangi. E to atuli. Mawala au i lona atua. Mawhai ai lana tala. A o tatalo. Hana. Le ma nei o fa mai o fa fine o ti ngalo na loto. Po o le fa finge o taelo na loto, po o taelo na fatu. Po o le fa finge o fa anoa noa. Po o le fa finge o le aise fia fia i ate ia. O fa alongo atu i le tala po e fa alongo atu i me tupu mai. O e va ai atu i ai o fa anoa noa lo loto. O sau le tala le fo mai e le to e mafai. Ai whaamalosi e oe ia Iova. Tu ilunga. Ala mai lo malosi. O le atua lea na i whetalai. E ngalo i le tinana whaasusu le tama. Ai le ngalo oe ia te hau. Lea na tu ai le whawhine whamei o le whawhine wa ti ngalo na loto.
A tonu o e ala mai pe nisi fo ile nei tai ao e. Pe wa e ala le fia mai. Pe ti ngā lo loto. Ai fai mai le tala tu spa i fai mai ua ole atu ia Iova. Ua tangi atu ia Iova. Ua wala au atu ia Iova. Ua tatalo atu ia Iova. Ua whaasanga atu ia Iova. Le whaasanga leo le tangata e ti ngā lona loto. Ua ona i loa e manuia le tangata e whaasanga ia Iova. Lea na tatalo ai, ma whai ai lana pese lea na usu, le na tātou whai tau ina wha mai o te whaafetai ia Iova. Ua ia wha maualunga ina lo u tangata e le ia mana ia i to tono le ainga. E wa ai maualalo iai, e le taulia i se wa ai ngā sesi, ai aua e te popole, o lo o iai lo atua, lea e mawhaia, ona ia toe au mai ma whaatu mai o ilunga, i le tae ao le nei, o lo tae ao manuia le nei, ina ua me mawhaina e wha maa losi oe, i lo atua pena o whai atu. E iai le teimi e le iloa lava e lo to orua pei o le talalea, na no forava e le kana, a o tatalo le tina, ma whaasanga i le atua, e whai mai le tala le tama, e pe e o ngā le whawhine i le waina. Ai mana ia, o lana tala i whai upo se fuluma le tasi, whai mai ua ia tau tō ia Iova, whai mai a whai e te sila mai lo upua ngā, e manatu mai ia tea, ma e fua i mai se tama, tane, ona o toe a watu lea ia te oe, e le o fo i se tafi lo na ulu. Wa ai le tala le tangata e whaasanga ia Iova. O le tangata e whaamalosi ia Iova. O le whai mai le tala lo na to alua, ai whaila na tautō i le atua. Le maha ia le o le tangata e whaamalosi ia Iova. A whai e se tangata se mea ti ngā ia te ia. Na te le tautō e tau i le leanga. Ai tautō ia Iova whai mai, na te fōa ia mai, se mea le lei. Ina ia whaato i lalo ai, le mele hanga e pei o le whai mai le tala, Paulo, haleluia, ina ia tātou whaato i lalo le leanga, i le lei. Nisi o tau tō lātou te, le toi whaamangalo ina se tangata e ita i ai. E le temi e flafo ai, e le matua le tala whaapea i se tama, i sana tama pe a whalongo tā. E o mailo uoti, o te le toi fia wa ai i ate oe, le ai e le o le tau tōle nā, e le o le tala le ngā e ta tau na tātou whaia, tātou whaasanga ia Iova i le tae ao le nei. E o mai lava lo naso, e o mai fo i mati ngā, nisi e fia, o nisi e whaanoa noa, ai whai mai le tala le tina le nei, whai mai Iova o te tau tō ia te oe, o te toe fōa ina a e manatu mai i lau au auna. Ma e la ngona mai lau tangi, e la ngona mai la tatalo. Fōa i mai se tamatane. Ina ia mawhain au toi a watu i ate oe. Le tau toa le tangata e whaamalosi ia ia Iova. Le apu o hawhinga tā na te le whaape atu e taui masui. Na te le mumulu atu se upu le hanga e pei o le salamo na tātou whai tau. Whai mai ina ia e tuu se leo i lo umutu. Ia e tuu se whaitotoa. Lea sa moa i le tae haole nei. I le tala noa mai o le whawhine lea i lana ta talo whawhetai. Ona o le na ia whaasanga i mea whaingatā lea. Ai amu ia oe e te whaasanga i lea tua. E te manu mā lo i mea whaingatā. I lo whaasanga i lo alii. O te manu mā lo ina whaingatā o le o langa le nei. Au e te whaasanga i le ita mai i ate oe. Ina nei e vai ai. Ina nei e whaale e tonu ai. Ina nei e le mawhai ai ona e wha malosi e te whaia se mea le lei. Ai whai mai le tala, le tautoa le tina le nei. O le winga lea o lona inoa, o le alofa tu noa. Le tautoa na ia tautoa whai mai le atua ia e langona mai. Ia e manatu mai. Ia e lawe hai mai. Ia e fō hai mai.
le whaamalosi ia ia Iova. Iwe nā ilona tu o luana ia le malama lama. Ai mana ia lana talana whai mai. E te o te leo ona. O le sa saalo u loto I luma o lo uatua. O le sa saalo u loto I luma o lo uatua. O le whaamalosi e ua ui luma o Iova. O le o te alu mo moli a ui luma o le atua. Samoa le tatou wala wha I le tae a ole nei. O lo foa I o oi luma o le atua. Ia e mo moli masa saa I le atua. Whainga tā mati ngā. E o mai lo tatou soifuanga aisea. E le toi fo I le lalolangi ne lei se manuia. E le toi fo I se le lei. Ana o le tangata. Na te iloa lo nā li. Na te whaamalosi ia Iova. Whaamalosi ia e tū ilunga. Masa vali. Ma whai se mea le lei. Ma tangi atu I le atua. Ma wala au I lona atua. E le atu ula fo ina e tali mea lea. Na tātou whai tau le mata upa lua. O le manuia o le tangata. E whaasanga ia te ia. O le whaafetai a le whawhine. Ina ua tali mai le atua ia te ia. Mai le ti ngā I le au. E ti ngā I le po. E moe maloi mata. Ai whai mai tā vita. E te lulu maloi mata. E te sele ma le alanga fia. Ai se au lea ua tu ai hana I le tu langa lea. E wha maa losi e ia I le alii. Wha maa losi e ia o ia I lona loto te ilo oe. Ina nei e wha apea e leanga penina le ai. Te ilo le mena whai e penina. Ai le wha alili o le wha aita. Whai mai le tala atu ispa ia le whai upo e ono I ta upu le na elu. E mua. Whai mai ua wha alili e le ita. Ia te ia. Ma ia wha ono se ia ita hana. Na tau ma whai penina. E whai po le hase tala e sau I whafo le tangata wa ti ngā lona loto. Ai te iloa oe le tangata e wha maalusi ia Iova. Na te leo I lona ngutu. Na te iloa le tala na te momoli. Na te iloa le upu na te lafo. Ai sea o le upu lea e whau ai. E momoli atu ai se fe au. Olo o ia te oe Iova. Te mi tātou te ti ngā ai. Ua le eise leo I lo ngutu e te tu lo. Ua le mawhaina tā ofi se tala e te lafo I lo ti ngā po o lo wita. Ai te ilo o le tina lea. Whai mai na ia tā ofi ai lona loto. Ai tangi ma le leo tele. E wala au ma le loto ia Iova. Ai sea e wha maalosi e ia Iova. E le ilo e penina o ia lea na tu le ia ana e o le no foanga o manuia. Lea na whai e penina tūlanga uma. Ma whaaita, ma whaatinga, ma whaanoa. O mea uma na ia whaia. Na lilo I manatu o penina. O lae na te tūle ia hana. I le no foanga o le manuia. Mea le nana pese ai ana le mata upo e lua. O sao whai hana. I le no foa o le manuia. O whai mai o le whawhine na pā. O le whawhine na le ai. Ai ua whao popo. Ua I ai. Ua whae aina, o le whawhine le I amana ia, ae ua whae aina. O le whawhine na lulu maloi mata, ua ia sele ma le whaia fia. Whai mai au e te wha ono I lo watua, le winga le au e te whaatinga, ia e wha malosi. Oe, ia Iova. O le mea le I loa e hana, le tūlanga lea na ia whaia, na ia tūle ia, ele I loa e penina le tūlanga na ia whaia. Na ia tūle ia hana I le manuia. E wha pēnā le tangata au e te popole I le ita mai. O le lalolangi le nei e tumu I tangata I le fia mai. Po le ale me le lei e te whaia. E iai lava le tangata e whai le tala. A o oe. Lea mo le tae ao le nei o e wha mai Samoa. Wha maa losi oe ia Iova. Pea na wha maalosi e hana ia, e le I tū maru ese. To te le nisi ati ngā ua tū mo ese ma ainga. A o na whainga tae o mai to tono le ainga ua e tū ma e alu ese. Nisi o le whanau a le fia ua tū malu ese. A o to tono le afionga le ali. Ma le upu le tae ao le nei, ia e ono sa ia ina.
Ai sea, ia e wha mālosi e oe, ia Iova. Na te le tu lafo hai ia te oe. O le mea le nā mati ngāringa, na te tu le ia oe, i le manuia, e te le iwa ai, e te le iloa, ai ua saunia e ia mō oe. Le neita e au, ma le anga le lei mai o le atua, i lana upu ma se fe au mo moli mo i tātou le tae au le nei Samoa. O le upu le nā le atua ma le wha marosi mo oe. Te iloa le tangata nai whai mai, le tangata nai ita mai, le tangata nai whaati ngā mai, au he te popole o tangata nai tu le ia oe, i le nofoanga o le manuia. Ina ua e iloa, wha marosi e oe i le ali. Wha marosi oe, ia Iova, i le nei tae au, la ta me se tātou bese, ma levi inga o le atua le tae au le nei.
e pa ia lava oe. Manuia o tangata i le tae aole nei. I lau wha amalo longa i o tangata Iesu i le manolo suafa. I o lātou mawhau, i o lātou loto. Ai sili o lātou anganga. Fua ina lo manuia e tusa malau upu ia te i lātou. Manuia Samoa i le tae aole nei. I lo lava suafa Iesu o tatalo ai. Amene, ma amene. O le nau a whawhonga le tunu uri tātou sāru ngā lotu o le tāu nei na taita ia lea he le sunga le whawhenga inga Pastor Tomasi Taito mai le kāresia le Livingstone Evangelism Ministry i loa hat he mo le tuele ngā whawhtai tele lava le ni tai au whamalota pena whawhtai mo le upolofona le tua i le mātou voi talo i whamini atu le tua i lau sunga mai se voi le tua no fualo i a whapel tapo inga le kāresia nuia foi fuafuanga le ia sumano lo whawhtai tele. Na minuti al whafonga no le tātou por kalame le ata o le tai au, ia malo le tau atai le neia so fau le tātou tiro tā lofa lava le si ufonga ne lo mua. Whaafetai i loa lofa Wa e lavea ina iau Sa upolonga Mataita iau I le ala o le ola Ua o maua Iesu le ali o le ola Ua o maua le ali e maua i le fia fia Ua o maua Iesu na ia whaasino mai o le ala na ia whaola ma au mai le ola e whaavavau ma o lea ua o mauaina o mea uma whaapetai Iesu le manuia wa e whaailoa mai o te toe sa ili i le aso e te awhio mai ai le aso totongi o ngā luenga sa tātou whai Le au na le leina ulu vale mai O maua le ali e maua i le fia fia O maua Iesu na ia whaasino mai o le ala Aia whaola Pau mai le ola E whaavavau Pao lea ua o mauaina O mea uma
Hi, Samoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Yo il tato por kalame le ata le tai au le nei u tato ria nei aso le lofa malanga le leo le tua ya u tato silfia foi ma i lo foi tato nei Wellington yo nei tato was malo no ya fa mlato foi nei no mata ko fiu tato no foi ia ai o le aso fai nga luenga mo le to tele isi va nga poni usila to ya o le aso sa foi ni sia tu no lo lang yo lo fa lo no mai tato pa anga ya lo fia foi nei tai au nga lu to lu foi male to fo ya ana fa solo e walta to po kala me lita talo fa ana talo fa to fo ia fa talo fa to fo pa ia mele malo ta to fa funga le di fo tai au mata o fi malo e o mai le tai ma ni la fa tai ia awa mai la su le tai au ia lo o mo vel malo si tai le ni ya so fa po fo tato wola ya me so fu tato tu to no fo yo lo ye pe ia le tato tu no nei malo lo al fa nau le no pe to fi va so to yo al fa na ia pe o vai ason nei le ama tai tai au na ai al tele o nga amata oi ia po kinti sa ia tele al vai aso fo ama tai to tele fo yo haunga oi ia le nala eu te lo e tau sanga umai ta mai te fi la ele au e ru ta mai te fa no la ele au e su ya la ngolo ta mai te fu si si o mangala ye le fale po molon fi a ma wolon fi le fale le fi la au ai molon tau sanga te nei de misia na wo eu fi alu e vai la na wo ai sa ta tele fo ita mai ti fo e ta not fo ai o kilani tu fo ia mo toi fiola va ta mai ti le o nga na sa tele tai mina no fo le fale tau sanga le tona ia ia lockdown ai sa o le ia fa feno ia tu por kala belita fo malol so fu ta tu no sunga fa fenga inga ma fle tua ia tupu mai o le tuno fle tua ma tau si sa wa ma la ulumba o le malo se le tuno mana i fa na ma lo fo la muia te ton sa mo se malo longa le fa un o le va yaso il de utatu to fe lo i lungo pe o ia fa fe lo i fo tatu pa anga ma o lo mo mo tau tu e tuno ma lo se fu ma lo fo lau ia o mai le tuno ia ma duia ne ia sa le sta po il to tele ya milika o i fa pe fo i matutuila ia te tono fo si tatu tuno Samoa ia o lo malo lo ne ia sol to tele ia o te lo mo me stato li poti stai melia so ta sesa ai o le te fo se fulu lua ia la kolosia to i fa sa longo ia pia tunga ta sesa ta tu mai ia se pa ia le tolu i le fiaf ia e stato li poti tono le tu la le ta fenga luenga ia mo se fia le tu ia o va ia tu o ni tala mai sa mo ina ia wo ma inga fo i tu sai male ma lia tu fo mo tsa lo ma to ai ngai sa mo ile a olio la stona ai tai la stona ai te o fatu tope fatu fa mai fe mai si mato o te o mau mato nunga la wala le wata no sa le tala nunga le tio wa la lockdown la to na le la fia le pola fia la stona e fa na tnati lo ma watu ai ao fe mai wo popole fo ile fa le o lo ma la fa tu ai tele to fa ali futalo mal ki koko mato ele foi mesmo tu ne vai su fe e più o ata o tu fa sa longa to tele ta tu no lungo pengo so tai
Ya atala mo va peso. Me le tala le se di sole. Se wa ngau atu se matou nei so ya o fai tau tu tala tala mai. O le na nati mai sa mo la foto tupe mo lockdown. Fai fa tau. Ai se ke tu. Non faço valu tu la lockdown. Ia sa oi. Ia le e telefoni report va pe wo ia la vana itanga tafalu tata. Ia sa. La ele o e O le mau foi na tanga le la tava tu. Ia la fa lo ta le wile mala malam. Ia o le la o la sa mo me ta o lockdown le sa tatu ia I tau sanga lea ia mo le amtanga mo lit tau sanga tu na tua. Ia mo le vesi mo le fememe ia I mo le mau ton. Al mena na le mo. Se alu la fo atu pele na alu sa mo ila stona. Ila stona. Fa se ia mo tala le al palmia. Ma su el mela le sia kia to telo tato wifa. Pola le umi. Pola le umi. Ai uma na la foto pese ke tu na fasu valu tu. Al fai unga foi vai aso. Al fai unga foi vai aso le ya. Ya ai ba lo la va foi mai mo sa mo ya. No va tu por la me le ta so I tau foi fa le. Ya le la tasta to pese ya ona fa fonga le talo tau fa solo por la me le ta ya. Ia le atal tai au le sama lo lo nei Wellington nei o le anniversary ma tu fu nei nu ma ta ko via Wellington ia mo ta tolo nei ia fa wo ma lo so fu si fo no mo
Ia whatalawhatu le Jamie Malo se fua se melfa fonga le tātou tala o le tau e pe whai ona masani ai. O le tai o nei whamelo official wa i tau mtua langi le lei ale tau le aso le nei. O le aso a tai au, le uwhai loa mai le official wa i tau o le ai nai timu. O le aso lulu e nai timu le tai au na amata leo na langi le lei le tau stai muli muriane. O le stofi e fwoi nai timu le tai au o le suia ele o le tau e wa ia lava le mata o le la. O le aso wharaine o le amatua langi le lei lava le tau. Ka piti le soe langi le lei le tau, manu o tu ia e nai timu. Whanganui le aso le nei wa ia le mata le lai nisi o taimi, au oa nisi o taimi, tau naki e wha mahalu manu le soe, wha pe fo i Hawke's Bay, mauai wa rapa. O tau po ta ulu ti munga i le aso le nei, au oa le tai o nei Marlborough, ta ulu ti munga nisi o taimi, ia pe ele tele ni timu ta ulu aiwa ia le mata le lai le tele o taimi. Maunalo le fuo le malunu, wha mawina, inu na uta u nei, o lo iai le sefulu ma le tolu i Marlborough. O le ea mawhanawhana le maulunga le wha mawina wa otu nei le lua sefulu ma le ono i whanganui. Au kilani le aso le nei iai nai timu e le tele wha malu malu le aso le nei i le ai malosi o au kilani wha pena fo i Hamilton tutusa le lei lava. Wawai le motu i saute i le aso le nei ia e matele na langi le lei le tau le tele o vaenga le motu i saute. Ia o le maulano le fuo le malulu e iwa o lo wha mawina ina wakako o le ea mawhanawhana, o le maulunga o le au whamawina e lua se fulu ma le wha i le nuu le Queenstown, wha pia fo i Picton ma Blenheim. O le au telenga o le atunu nei aso e fōringa mai o lanu nei Wellington, ia o lo o wa ia ile mātone la, o le tele o vaenga le motu i mātu nei e wha malu malu ma te uru nai timu. O le motu i saute e mātele ina langi le lei le tau i le motu i saute. O pia le nei aso e au o le nei aso e tolu se fulu fo le vela, lua sfulfitu le fuo le ea mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le to iwa minute i le iwa, i le pō nā nei, po le whiwhina nei. E o soa e le nā tai au, le te o le ono i le tai au a tai au. O le fuo le ea malulu, wha mawina Wellington, manu tua oi, o lo iai i le se fulu, wha solo i lunga le se fulu, mo le fitu. E malulu na, o le ea mawhanawhana, o le maulunga le wha mawina i o le lua se fulu whaanga i lunga lua se fulu mara iwa, o le wingo le aso le matua ave vela fo i le tau Wellington le manu tua oi. Ia, o na whaasolo maile le tala o le tai mo le au whaangota le aso manuia whainga whaiva o le awhiangai outou. Wellington le, ia sua le tai te o se fulu le tai o dei pe le tai toi lua minute i le lima le fiafi, ia o na toi sua le tai te o se futasi na nei. Pori rua, whamelo fiso le vai tau i pē le tai le te o le valu le tai o nei sua le tai, lata i le se fulu, a lata i le tolu le fiafi, ia o le toi pē le o le tai le iwa na nei le pō. Tala leo le tau, ma le tala o le tai, mo le sirifia le tunu, ia manuia fuanga o le alo tune iai le nei aso malo. Lo, ma tā whaonga, taimi nei, whamirianga wa soifua. O le avado whamirianga wa soifua, tu mo pēr tātou emaili dina, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia fia mais whamirianga, ia o na maile le emaili na, e manuia tele o tō aso soifua i le nei aso. Tus fai tau mai lato fa mana tuina o lato aso soifua le nei foi aso mo maile le tusia kolose, tau pue whāna no fai pue lua. I au tau fina i le tatalo, ia mataala i lea mea ma le whaafetai. Ia au tau fina i le tatalo, ia mataala i lea mea ma le whawhetai. Ia, manuia o tau aso i fuat, pese le nei ma o tau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea
ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Ia o te whatala whātua nei teimi au si meil whaafonga o le wawai foile nei tala o mena tupu la langi nei aso o tātua dia le aso luas fumare whai o le masina o Januari. O le sol tausanga e tasi valu fas fumare valu. O le aso le nei na maua ai ia se auro i tutonu o le nuu lea o California. Sa maua lava e le tausanga la e tele umawai. E pe o le sol tausanga tasi valu fa valu. Le tangata suafa ia James W. Marshall. Na ia maua le tele le aulo, na maafua e lona lo lofi tangata na i Sacramento i tutonu o California. Ma i le asola nei tausanga tasi valu fa valu, fa maumaunga sa iei se fulu fa afe tangata na nofo i le vaenga leo California. E umane le tausanga le na, o atu i le valu se fulu afe tangata o nofo ai. Le ili fo i tau voile ta o le Cold Rush, o lo lofi tangata o eli le auro. Na tupu i le sol tausanga e tasi valu, fas fulu male valu. O le sol tausanga e tasi iwa o lua na whaatau o tuai e le nuu leo Denmark. Le motu e tau o Virgin Islands i le nuu lea i totono West Indies, e tu i totono West Indies le motu leo Virgin Islands. Na whaatau o tu le Denmark i le so ya Amerika. Ia, ma le tuafo inu te telene o le lalolangi e ta amilo solo i atunu malolosi nei ta amilo solo inu o lalolangi. E su eni motu lau te whaatau ina malato pūlea. E whai mawaenga e taulai lato manuao, manonofo ai, e whaasauni ai moni taua. E a leu tato iloa malanga tu Pasifika o fiai, Hawaii, Amerika Samoa, o Samoa, tato iloa le tala. O le sol tausanga e tasiiva fitus furu marilua. O le ali i fita le nuu lea o Japani e suafa i a Shoji Yokoi. Na maua i le aso nei tausanga tasiiva fitus furu marilua. I le mae au le lua se fulu valu tausanga o taa milo solo i tonu le vau matua i Guam. Na po e vae lua e Amerika i a Guam i le taimi lea o le taua lona lua o le lalulangi. I le tausanga tasiiva faa. E pea ma le lua se fulu ma le lua afe fita i Japani o le tele o le atona fasi o tia e Amerika le taimi lea o le taua. To e faa oa lo Amerika Guam e o mai le taimi lea. Ai sea i lo le tonga vau fita lea. Lua se fulu valu tausanga o whea lorua i te tonu o le wamatua i kua. Ona mea ai sa ai i a awhi ai mo mea o pinati, i a o isumu se i tūlou al whawha mai e nea tunu, i a whaatasi mo mea o lane, i a mo mea o fua o la au, sa au lai. Ia, e te ila le ni ile le maua le tala o lewa na umare taua, ona toi whawha i lo le Japani, i a na taua o i o se hero, o se tangata taua tele Japani na utaulu watu. Sa ngalue i ni televise ma i a tusia ni tusi e tauta ua te lele ta maalole nei. O le tausanga la e tasi iwa fitu na maliu ai i le valu se fulu ma le lua o na tausanga. O tatou tala i Samoa i le aso le nei e pe o na whaalia foi. O le aso le nei le tausanga e tasi valu fitu sfuru iwa. O si a mani Samoa na saini le so le whengainga e wha mautu i na ai i a se vaenga o le nuu leo sa lua fata. E whai ai ia le meta o le Naval Station ia pe whaatu ai ia me ia vaenga au o le malo si a mani. Ia e whafonga meolo nuu salua fata ia aipo ngā whia tonu au tau sa whai ai ia le vaenga e taulai ia pe nofo i fita si a mani tausanga e tasi valu fitus fulmaleiva.
O le aso nei tausanga e te siiva valulua. O le ri Samoa suafa ia Jack Thompson. Sa taalo le au Michigan, Cincinnati. Sa fa pesa quarterback ele ilonga na taalo asa ia ile au lea. Sa taalo lana au ile so ia o le Super Bowl lona sfuruono. Taalo e mal au o le San Francisco 49ers. Le iunga le taalonga lea na faya ina le au o le tam Samoa lea. E luas furutasi ai luas furuono le au o le 49ers. O le sofa le tausanga e tasi iwa lima sifuru maleono. O le kompania le Pan American World Airways na amata i le soa na malanga na amata mai le nuu leo San Francisco le watu i California alu i Honolulu ia whapea fo i a Hawaii ana i Canton Island ia whapea fo i malanga i Pangopango whapea fo i Amerika Samoa ia Pangopango Amerika Samoa i Fiti ia mawhiti au Kilani whapea fo i New Zealand i Sini Australia. Mata i le soa na whainga malanga le tausanga te siva lima sifuru ma le ono. Tala i New Zealand nei o le soa na os whaia i e fitafita pele tānia e nuu leo taranaki ilo nei tu i saute. Tausanga e te siva alu ono sifuru ma le lima. O le soa tausanga e te siva valu sifuru na tuli e se ai e New Zealand le ampasa o le malo o Soviet Union ia le ta ua nei le taime nei o Lucia. Ina ua maua le lei e New Zealand walu tangata lea kili vatu ni tupe. I le tangata lea e ta ia le party e ta o le Socialist Unity Party. Tu ulo e New Zealand, fitus furulua i tu lai tu atu eti oe, ta pena ila ua to pa umai alu e se loma New Zealand. Ia o tatou tala ia, te maua le whapoponga le tai masani, whaftai lava.
Alilanguna usifa alumutinga Etimu alaina Otino ma osi osia Di popo esilau aina ositala Salimata bisi maunga E uma e wapungisha Tau pula unisulu aulama E tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina Oulua o matua Ulembe alufumai ile tua Uluanga luenga lene uafua Walema failo uona fi chau tua Oulua o matua Ulembe alufumai ile tua Uluanga luenga lene uafua Walema failo uona fi chau tua Tia leolanga Emana o mio se fautuana O maumalia tune fianga See what to do Ta alofa lava o le vaenga mua le nei o telefou I le tautua le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le vaenwanga o le pō ana pō na lanu mua atoa ai New Zealand I suinga fou o wha amamaruina nei o puipuinga o le wha amai COVID se fulmaliva. O mafua le nei wha ai unga le malo e pei ona wha ai roa mai le tamai tai pā le mia ia Jacinda Ardern ananafi ona o lea o mauti noa le pipisi tua I lau tele le tunu I le tonu o le aitele o kilani o le virusi o le Omicron. E le ngata I lea, ai to aiva isi mai fau wa fia fo I le Omicron I le tonu o le tu malo Nelson ma Marlborough I le motu I saute. O la tau umanei o tangata o se au ainga tasi I le pitonu o motueka, sa malanga I au kilani,
ma a wai se wha ai poiponga ma nisi wha ata singa sa whai ai. Nā wha aria mai wha i le pāri mia, e le aise swinga o whaia i fuafuanga e pei o na wha ai loa mai mua le mā lo, i aso ma taimi e toe te tala ai tua oia New Zealand mō fe malanga inga wha ale wāo mā lo. O lona winga o lea tūlanga, o lo tūmau pēle fuafuanga i te tala i a tangata o New Zealand ia o lo poloka i Australia e a mata o na fōi mai i le whaai unga o Februari ma o sao ai i o la te wainga e wha anofo e se ai o le ale tau fia i o tonu o ni nofuanga o le MIQ. O isi o swinga e te tau o na sila fia le maru o le tunu o le umi e wha anofo e se ai se tangata ua mau le COVID-19 fluiva ua wha au popo le taimi mai le se furu aso sa iai i le se furu ma le wha aso. O isi tangata uma e iaiso o tanga wā la lata ma se ngase o le COVID-19 ua wha au popo fo i le taimi e wha anofo e se ai i la tau ia mai le fitu aso sa iai i le lanu moli i le se furu ma le wha aso i le taimi nei. O le whai unga le malo e sui le atunu atoa i le moli lanu mumu ua solo ia ma le whaatau nui na ai le tele o ni whaatasinga de tele e au fia ai ni whaafia fianga sa whaatulanga ina mo le masina le nei whaasolo solo tuai i le lumana ai. O le taimi nei fo ima le suinga ua iai ua whautua ina ai le mamaru le atunu ina ia whaonga ina i teimi uma i tali pupuni o fonga. Ua whapena fo i ona whaatupulaa i le se lau le a whai tangata i le tono se whale whai eini sauninga de tele pe i o lotu mani whai puiponga. A toa ai mo te tonu o whale ainga. Peta ai a whai e le whaonga ina i ia no whanga i tali pupuni o fonga e na o le to luas furu lima le a whai o tangata e whaatanga ai le tonu. O le a wha wau pea o na ta laifa o loa mga ruenga a toa ai fo i maonga pe a o nei i le taimi e toa ai a onga i le masina fau. E luas fumal whala wha i o mai fau COVID-19 fluiva na wha mawina i tua i le lautele le tunu i le sa an nafi. O le nei a wha inga e a whia i le sfuruono i le tonu au Kilani, to o Lima i Lakes, to o Lua Northland, ma le to tasi i le tu malo le Waikato. Wha adia mai fo i le mtanga luenga le soifua malo loina. E to o walu tangata sa tau fia i whale mai i le aso ana nafi ai e le aise tasi le vaenga o mai tinga ina le ICU ma le HDU. E le tono no fuanga o lo whaanofo e se ai tangata malanga mai fafo e to o whaas fulma le fitu la whai o la tau ua iloi suenga ua fia i le COVID-19 se fulma le iwa. Ua whaamanina mai e le Minister Tupe o Grant Robertson e iai e fesoaswani whaabitoa le malo mo business ma tangata whainga ruenga i le taimi a whaamamalu puipuinga o le mo li lanu ngumu. Ta ua le Minister e mautinoa e tele ngā ruenga tau le tamau a inga o le a fia ona o aia inga ma puipuinga o le mo li lanu ngumu. O le mea lea ua sauni ai le malo i ani fesoaswani mo tangata whainga ruenga o le ale ma whaio na whainga ruenga ona ua maua le COVID-19 furuiva a to ai fo i maisi e mana o mia ona whaanofo e sea ona o so tanga vā na lata ma seisi ua maua le wha mai. Ai wha pena fo isi o lo wha tali le wha unga o la tu suenga sa whaia o le COVID-19. O lo o tumau peo na whainga tāwhe so ta inga ma le tunu o tonga e ui ina ua amata o na taunuu atu iai i a whasosani mai e tunu ui whafo e pei o New Zealand nei a toa ma Ausitania. E o mai ana nafi ua amata o na toe maua wheso ta inga te le vavave i lunga o le interneti ma se vaenga o le lau mua i inuku o lofa ai o le tele o motu o le tunuu o lo tumau pea o na le ola ai wheso ta inga o telefoni. O nisi o lipoti o maua mai na ta awai le ta fia leo ta maiti mai le ta aloi whafo a o whea ngai le tunuu mga ruenga i le tau wha mamaina o le lefu le ana lo fia ai lau whanua ai maise o wala mawhale ona o le pā o le maunga mū de vai aso na te nei. Whaalia mai e le whaalawa tonga o le koluse mū e le ngata ina ua tufa ina atu whale ie o mea ai a tō mawaita mawha mo le tusa o le selau fitus furuma le tolu o ainga i le motu o tu o tonga tapo ai o lo whape foi o na lātou whaatino ina ngā ruenga wha a whana i le to tele o tangata mawhatia ona o le nei whaalawe lave o le natura na fia ai tonga. O le to tele lava o tangata o lo whenga i pēa ma whainga tai le teimi nei ai maise o a fianga wha ale mawhau ona o le nei whaalawe lave ia mai o tau whaitanga ta umai wa vaora ia ta maiti
mai leo I whafo mata alo ai I le lefu. Ta ua fo I hawea, e ui ina e to tele tangata mai motu la iti o haapai ua avesea mai o lata ua inga ma ua awina ni nei tonga tapu. Ai e to tele pe fo isi e mumusu e tu ua o lata ua inga. O le teimi nei, ua to e ola le tise se vaenga tele o le motu o tui tonga tapu. A o wha ngā solo pēr ngā ruenga I le toi wha le leia o mea na wha tāma ia ngā rulolo na māfua mai le pā o le maunga mū lea o sidia I le vai aso a toa te ruai. O lesi vaenga o le tātu tala I le nei tū la, o le aso mālo lo wha ilunga ino le lo mua I Wellingtone, e mālo lo ai ngā ruenga le mālo wha peka umpani I le tono le tū mālo a toa Wellingtone e pau mai I ona tua oi. E pei ona sila fia o le nei aso mālo lo, e alo ia ma wha maruina le lo mua I le aso ngafua e au pito la talata I le aso luas furulua le masina o Januari I tausanga te itasi. E mana tua mālo I ai le aso luas fumalulua o Januari I tausanga e afe valu se lau fās furu le ana tau numa I Wellingtone ia le waa mua sa au mai ai tangata mai Peretania e no foia ia ele malau fanua o Aotearoa. Ua le tau nuu le whaipoi ponga al te maita I pāle mia ia Jacinda Ardern malana pāanga o Clark Gayford ona o le pipisi ai tua le lautele le tunu o le vairusi o le Omicron. Whai unga le masila nei sa wha moe whaipoi po ai Jacinda malana mana me o Clark I se sauninga I se no whanga e lata I Gisborne I le tala whata I se sae o le motu I mātū. Na whamaunia le te maita I pāle mia le nei tūlanga I le teimi o se whailo inga mala autu stala I le tae au le saa. O le whaipoi ponga le te maita I pāle mia sa wha moe e au wai le wala au lia e o atu I se lau walu se furu la whai. Ta o ai Jacinda Ardern, o le fo I o la ua malana paanga I le mea ua tele isi tangata ua fiai ona o le wha mai. Mai o lona manatu o le whainga lawa lea o le nei soifuanga. Ua whaitio ina e tua ngai a toa maisi pāti la iti tono le pāle mene I le mālo, I le mea ua la tau wha amtaleina o le whaatuai ma le leta pēna le leo le mālo I ni fuafuanga whai mo le taimi o mai ai le vairusi le Omicron I le tonu o le tunuu. Whaalia le taitai le National, Christopher Luxon, o le sauni o le mālo mo le Omicron, o whaale tonu ai le tūlanga lo tele o New Zealand na I lo le mea sa te tau o mai ai. E manatu le taitai o le pātia le National, sa te tau le mālo o na matua whaana tinati le una ia o le whaia o tui wha au popo o le booster, a toa mo le whaia o tui pui o tamaiti 5 tausanga e o le sfutasi tausanga le mātua, na I lo le tūlanga whaangise sa iai I le masina ua tua na I etu nei. Lipotia mai le whaia o se wawao ma se sa o pui ka le wha mai koviti ia le tunu o Kiribati I le asto na I taruai. O le teimi mua le nei o whaia I se sa mani tapu o le wha mai I le tonu le nei e tumotu, o se tasi o tumotu o pito whainga tau na whea tangata, ona o le mamau ese mālawa a māsani o whea mālanga I ngā wha le wao māno. Ma fua la le tapu le nei e Kiribati, ona o nisi o le pāsese se waalele na tau nua tu I aile wa asu taruai, mai lo ai ni suenga na whaia, ua maua I la tau I le vairusi o le COVID-19, o le saa e pei ona wha maruina I la stonai, ua tapu ai le whaia ni wha apotu putonga o tangata, ma wha atonu ina ai tangata e no nofo I o la tau whale saa le whewai, se ia vanga nā o ni wha lawe te tau. E o fia I fo I le tapu nia o fisa o le mālo ma kompani, se ia vanga nā I le whale mai, ma au nanga e le ma whai ona tu ua e pei o leo. Ta ua mai fo e whapea o le toa taurus fuono o le pāsese sa maranga atu I Kiribati I se waalele mai fiti, na whai ala tu suenga mai noa ai wha mao nia na a fia I le COVID-19. Sa wha no fo e sea le pāsese a toa I 5 fuwha, ai vei tai e toa wha mai fau o maua I tua I le tele le tunu e au fia I se leo le puipuinga I le no fuanga e wha no fo e sea ai tangata mai fafo. Ma le tala wha aiu, wa fola le kompani wa alele le New Zealand, o le a wha o pēr ona whe malanga ai ona wa alele I taime o puipuinga o le mōri lanu mu e pei ona ua iai nei le atunu a toa. Whailo mai e le li pula le New Zealand, Craig Foran, e pei lawa o isi fo I kompani o businessi o le wa sauni le New Zealand I a afianga o le vairusi o le Omicron, e le ngata I pāsese ma tangata whe malanga ai ia ai wha penai fo I male au whainga luenga. Nā ia ta ua lo awen wha mua le kompani saunga le mua le tunu whe malanga ai
Ai mai se fo'i lau whai ngā ruenga le nei vai teimi whaingata o le wha mai ma wha whita uli e mā fua mai ai. Ai o le mea o Peter Sido na tāua, o le a wha au o peo na whea ai wa lele ma whai le au nanga e māsa nyaile e New Zealand i le teimi o le lanu mumu. E ui ina e ono yaini na i swinga mo nisi ala waa. O stasi o afianga, o le wha malolo mai o lātou tiute o tangata e to sfulima o lau whainga ruenga i tono wa lele, ona o lātou sotanga wā wāla lata, ma se tasi o le au waa na maua talua i nei le virusi o le Omicron. O le winga o le mea e tusa o saunanga le lipuda le New Zealand, e ui ina whaia tau mwhainga uma ina ia mauti noa e whewa i pēha wa lele, ai mauti noa e ono yaini swinga mo nisi balanga, pe a o ina toa ngā o lau whainga ruenga, ona o afianga o le wha mai COVID se furu maliva. O le wha ingo le nā, o nei wha o pōnga o tala fau. Fie lava te whaatala whatu ili nei fo i aso fōlu tātua tanuu, le aso lusa fulmale whale leo i Januari lua whelua se fulmale lua. Ai usi mai al whaafonga, se whaopoponga o tātou tale melo o tutupu le tātua tanuu nei aso. Mai e le aso ananafi le aso lusa fulmale tolu Januari lua whelua se fulmale lua, talu mai o le tāpu nia le antunuu mai le ono i le awhiawhi o le aso to nai, o lo fatu mawina pele foi numero o i lantou wa a fiele sia morcovitis fruiva i le to asa fulmale lima. O i lantou umaia mai le whainga malanga e to a fitu se fulmale tolo, le na malanga mai Australia le aso se fruiva Januari. O lo whanofo e se i lantou umanei, ma le o iai lava sitasi wa lia e mai ai se aunga o le wha mai. O le whanofo e se foi o le isi vaeng o le pasese mai le whainga malanga, na manuia foi ala to su enga la ta mai na faatino le sa farilin te nei ma mawai ele wa a fia lava se tasi le sia morcovitis fruiva e o foi le o finga luenga Samoa au le taunu mai o le ma lele o lo fa ano foi se foi lanto ma o lo manuia o mo foi ala to siaki na faia o lo fa wa pea o na ia ia Samoa le la sanga numero tolu le puipuinga ma le fa mai po le alert level tolu. E tu sai mai a ingol polo inga mo whaalawilave tup whaafo se i numera ono se fulmale lua. Ma e whaawau pea se i au lia le tu lai ono i le awhiawhio le so. Aso lua se fulmale whao Januari lua fe lua se fulmale lua. O loo whaawau pea le whaatinongo ngā luenga le pui ngol saunga le mulau tele. E malu le malo ilu tātou o tunu. E au fiai ma le waava ingo le taulanga o ia pia. Awa wale toi whaatanga ina se tasi ona iai. Wa whautua ina e le komite o pui ngole tātou tunuu ma whaalavilave tup whaafu sei e na ia lango whaatasi le atunuu i le tau a veina whaatasi o le nei whaamoe moe. Mo le pui o si o tātou tunuu pele e ala leile ono sa ia o le tali mau mai pea i maota malawa. Wa tu ina mai se pe pālua ia mai le ao le malo o le polo ingo whaavilave tup whaafu sei numera ono se fun le lua maila na fionga tui malele whano wa le to aswalo vi le lua, e aloa ia ai wha ai unga le kāpeneta o whaata atia, po le whaka alua se whamale lua whaapito numero tolu, ma le mata aupu se lau mo leo no o le tūla whono whaavai. O nise o ia polo inga, o whaatūla whono inai po te putonga no whanga whaitele, e matua tapu lava na toi tumutumu ni tangata i whaapot putonga, i dino whanga whaitele, o le whaamalo sia o le nofo tangata o mai o lanto maonta malawa, se i vanga nale au whainga le wenga ua whaatanga mo le tui nātu au o nanga mo mia mo le soi fua. Fantasia e mo le saunga le mua tangata i lalo le nei polo inga, e te taweno tangia ai inga mo le pui o le pipisi al whaamai, o le coronavirus fulwiva, e pei ona whautua ina le matanga le wenga le soi fua malo loina, po le National Emergency Operations Center. O whainga malanga whaalo toi whale, wa tapu nei le toi whiwa i oso o se tāma le awhi. Whaatasia i, ma whainga malanga o waalele ma waai to tonu o le atu nuu. O marketi, whale o loa supermarketi mpisenesi,
wa tāpunia uma maketi whale o loa laiti ma supermarketi business uma, mo le whaatinoina o le nei polo a inga. Wa leto e whaatanga ina foi o na whaatau sa vali se o loe lunga le awala, mai matua tapo foi o na whaatau sa vali e tamaiti lalo i fo le se fulmale on tausanga, ni o loa i so o se teimi o le nei polo a inga. Wa tampu fo i le whaatau wino le awa malo si so o se whale o loa supermarketi whaapea fo i whale o loa laiti, o pāpia i to tonu whale tali malo. O le vāanga valu o le polo a inga, wa tāpunia umai a onga le malo o e kālesia a onga tū maoti, whaapea fo i mali universite a wao walunga le atunu. O whale mai, o tausi mai, masi i mai, wa mata tapu o na tue ulu whalis tanga te so o se whale mai, se e vanga nā se whaalave lave whaafua sei po se ngase matu ia. Aia inga mo ngā ruenga le malo, wa tāpunia umai ngā ruenga le malo se ia vanga nai au nanga mo o mia, mo le soifua lautele po le essential services. O tiute le matanga ruenga le soifua malo loina, mo whaantonuina le matanga ruenga le soifua malo loina le una ia o por kalame whaalawi loa, o le pui o le pipisi o le whaamai o le coronaviruses furuiva, mo le nofo si le fia pere le antunu. O le malasi anga o le matanga ruenga o leo, wa tui nātu iai ia i lātou le whaamalo si ai, le manta i tuina o ia polo inga. Wa tui nātu ai fo i ma le malasi anga o le whaarulungo o matanga ruenga ma ofisa uma o le malo, o lo iai a lātou malasi anga whaaltu la fono, e whaatino ia malasi anga whaaltu la fono whaapea ai, ma malasi anga o whaarulunga e whaatino ai fuafuanga ma mao le malo, e talia tua le coronaviruses fulwiva. Mai ma whai le kāpeneta o na whai tu la fono whaatonu tonu, po tu la fono la iti mo le whaatino ino ngāio inga uma, e ofisa o le malo ma ngā ruenga e te tau mo le soifua saonga le mua tangata o le atunu, mai mo le tausinga lava o le nofo file mu. Peitai o le vaenga sa fulma le lima o le pepo tu la fono wa tu ina mai mo le nei pui puinga, o loa ia mai le whaatu langanga o whaasalanga, mo i lanto e le usta ia polo a inga. O so se tasi e le usta ia polo a inga wa tu inatu i lunga, o le tangata to tasi e sala le lua se lauta la mo le sol tu la fono mua, ma e lima se lauta la ia usta i tasi, e nante whaawa wina i pea le lava sol tu la fono. Moni whaapot patonga e au fiema e ka le sia lantou te le usta ia le tu la fono, e lima awheta la mo le sol tu la fono mua, ma le fitu awheta la i aso te itasi, lantou te whaawa wai pea ona le usta ia tu la fono, a toai ma le tau fie lalo le vainga leo e le sili atu ma le tolu masina, po le tau fie fo i lalo le vainga leo, fantasia i ma le sala tupe. Mo whaasalango stanga te whaano fwesea ai le usta ia tu unga pe sola i tua, wa whaatulanga ina mai e lua awheta la lan sala tupe, o le totongi o se sala tupe ato i lalo le neipolo inga, o le ale moli ai se tangata i se whaamasinonga po se sol tu la fono, ma le whaasalanga i lalo le pepa wha i loa le soli inga o polo inga, i lalo le polo inga numerous fulmal wha. A whaamao nia sol tu la fono se tasi i lalo nei polo inga i luma o le whaamasinonga, o soli ngā tu la fono e mawhai o na whaasala i se sala tupe, e le sili atu ma le se fulu wawhe tā la, po le whare pui e le sili atu i le se fulu ma le lua masina, po whaasalanga umai lua. Moso se pisinisi lantou te solia polo inga numero 5 le nei polo inga, o le a whaale au ngā ina lai sene pisinisi, po lai sene ava malosi whaantasei ma whaasalanga olo i lalo tu la fono, olo ai lai sene pisinisi ma ava malosi. O le whaangai o inga atoa o nei fuafuanga mosa mo ia so i lua, o lo whaatupe na mai, e vahenga tupe talawhenga i al malo. E talawhai o le tai au nei le tulai a foliva, na tolo po ma yele whaawa wino ngā luenga le fono usu le pāle mene, peitai o tolo po nei, se ia iai se aso e toi whaai loa mai ai, e lana fionga e le whongftalai o le mota, papa li o ta euma se pau, wa whaamalu lule na fionga e sui mamalu le pāle mene, ona o le tūlanga manino o ta oto i nei Samoa, e le malu pui ai e sui so fono whaapea fo i le antunu, mai i le whaamai o le COVID-19 wiva.
E le pepo whaamtalanga o whailoa i papalii, o le ato e whailoa se aso e tau au fia ai le pāle mene, pe ao o ina toe foi i le tūlanga sao le mū. O a tātou talafauia mo le nei aso, manuia tālu sanga le tātou tunu i le lanulangi, mo se Samoa sao le mū. Pasoi foia. Malo whaftai i whafonga le tautua si fonga le laumua nei teimi le tai au, tātou whasalunga fo le polkarama le ata le tai au. Malo se fua, malo le tau atai, lua su fitu minute ua te nei le valu. Ia o ana pōfo i lea na tātou savali ai lalo le lan mumu le wafia umai ni si la tō te loa. Ta si le mata upu le leon na whamanino pia fo i tātou tunu. Ia o lo asa malo lo Wellingtone i lalo lapta inga o lan mumu. O lali ana sau whamanino, lockdown tātou pe. Le ai a tu foi a pelena famanino fo e tama tai palimia na filan soundong. Ia. E famalosia mai a red a modi mumu ele o toi se lockdown. I ai la ai nga foi le ia pe ole tu ititia foi o le fa ingo tangata foi le fa la putonga. Ia po gatherings ia e tatala pea onga ia pe le fama fa mai e tatala pea onga ia la ai famalosia foi le puni fonga ia amatatui ia lom fa na fatau sanga ngai lunga. Ia ai tatala perfeo ai foi le e o ngai au kilani. Mo la to foi le popole le te ole fata no ina to mala. Sa ole le ia. E ilisi la umar fatu langa la to ta faonga ole ne vai aso o sa ia ngal fa nau. Ia o lo mafai ana fata no ina. Al fautuanga fisili pe ile au nanga le na sa to gel passe se. Ia. E mo mai fa mtala ngodi email fa taingo company va le no to wo. A lalo lan mumu ele ai ni ona ia inga mamafa pe o le level 3. Ia. I lalo le tatou vaenga lea o le lockdown sa iai. Ele ai la o le lan mumu. E pau ale vaenga lea te lero na afianga i. O mameo o le gatherings o le tū whata singa o tangata. Ia. Pe a fuala i lalo le vaccine pass po le pasi le whaonga le lanu orange po le lanu moli. E tū sa o loto atu tonu se fale sa po se. Ia. A ia whaonga le pasi. A o lalo la o le lanu mumu. E na o se lautanga te wharitali e tonu se fale teli. Ia e whape na foila o na whaonga le vaccine pass. A whape manatu la a wale whaonga le pass. E na o le lua lima tangata e whain pot. Ia, moni le. Ia e pe mafa mai lava nei te whape ia nei mātua o lela alea ea onga whanau. Ona lan mumu. E te tala pia ia onga mo nei whanau. Ia, vai aso nei la sau. Pea whape ea. Ia, ea onga whanau. I tai mea ea. Ai tau te muri lava i lapta inga. O le tele lava whanau mo mea le whai o le mask. Ia. Whai le ufi fufonga. Ia mo la tau fo i o le amalanga. Ia au ala vane ngalo. Ia se tanga pepa e iei tonu ufi fufonga. O ai la inga. Aua o le isi vaenga o lo whata ua fo ea tātou temine. Ia o le tau mawhai lea. E te halu ma awe lau vaccine pass pafi o mau tu ilu. Wai malanga foi au kilani tu fue e a foi e tapa le vaccine pass i le malai valili. Ele i tāpala, le mele sa matou o i le o mane o mai, i le ifsiringia. A vaenga umai e sa matou o siasi e. O le tele ai whaali lau, ale ai le pasi e le whaina e urufale i tutu. Ana ia awana ingalo. Ia ni ngalo. O le isi vaenga foi lele e malatua foi e tātou e malanga. O le ngata, o le vaccine pass. Ia wale ole masina le ne wari le na mata tala ni fio itanga fo i e le fai ni la tui fe malanga ia ai fa vai ngole tu o tu polo ka to fo i mai o le sila vai nga tau ai lalo lava lapta inga le ole lalo mu le tatu i nei e le iso nga swinga tele fo ile le fa pe la tatu lockdown pe o Samoa ai pauale ole tau au fianga o tangata e fa i ti ai lalo. Moni na whamalosia mai whai anu nafi ia le tamaita i palemia tu fue e awane i panic. Foi lea awa pe le i umale le whalasanga le palemia nafi e umai tau atu tono whale o loa. I o tau whai tumutumu foi a. A pe tai ai o mo tato le sona i mea tupu tau sanga mo vai. E sa oi. Na mau vai tato i po ruan nafi la fiafi. Ia, fa mai ni si o tumutua tu mo la o lo. A pe sona. Ia o le popole o tangata suri. Ia o le popole le ai ase suinga. Ese le level 3. Ese le traffic light system le ilanu mumu. Lanu mumu. O le langa masani ai pe ia o langu orange le sa tato. Ia i po lanu moli. Ia.
Pau le vaenga le e wha mawhai, o le tu wha te singo tangata i le suinga. Pau ana, le lai maule wano le tai au nei le toe 15 minute i le sefuru. O le atal no le fionga le minister iau pito su o William Siu. Ia FCD fo inisi vaenga i wha manino mo le tātou tunu. O le utowe ato nei le aso mano lo tātou, e tele fo i ta alonga e whai. O le e ma whai na whai ta alonga. Au ta alonga la, e ma whai na o atu le se lau tangata ta alo. No winga la fa pe o le voli le toe kālesi e la e ma whai na whai. Pea pe whai stou voli nei, po stou kirikiti nei, e ma whai atu whai. E se lau a E o tangata. atu se lau tangata, tasi le mita e vahai. Ia fa pe fo i la e manatu tangata e whaonga, e le muli tai, i le vaccine pass ai alu vo ile talia ma tangata i le i ini tui e na o le 25 na tangata e talia pau o tangata o le senga na o le fai o tui ma le fai o tui i lalo lan mumu o se lau tangata poto a lalo o le lan mumu tangata i ini tui na lufu lima o lai vaenga na fa menino tu mo le sile fe ia le tu a o le si fa mtalanga e tele fa tau lan mumu e te mau e le website le health. Pitalu lungo le covid19.govt.nz. covid19.govt.nz. Ia o te maua ina whaamitalanga i lalo le lano mumu. Moni lei, e ngā whainua le website le nā watu sunga atu fue ia no whanga fue ia location of interest. Ia mo. Pēne na whiwa ia tangata e whamau nia i le. O i leita, o i nei whamamonga i la. Ia, o le ia mawhi malanga alele. Le na saume au kilani i Nerisone, ia i le aso 10 Januari. Ia o le flight al ia New Zealand. Nerisone au kilani i le tulai whala suivo Januari. Ia o le si vaalele au kilani i Nerisone le tulai lua a suivo o Januari. I whaasolo toi lava, e tele lava wheo inga ia o New Plymouth whangai au kilani. Ia le ia malanga vaalele te mau o moinunga le upenga te whailangi. Po le website ale COVID. Tala tu tatou nei na le tolu vanu limanu o whatasi o ali si fesili e te manatu te fia manino a tiri ai lalo lanu mumu leo tau te iai te mini New Zealand. Koe whida mai o nau o vele ni minister ia pe maua tu fo i whamamonga le website le mate wawa i maana le tai o nei. Tolu vanu limanu o whatasi whina e vili mai ai au tātou iai i lalo le lanu mumu. Mo Samoa le vaia a whariva le tai o nei maua li poti mea ta se sai Samoa. Sili tala no fo i po ha mai le lockdown. Le ntata no le amtanga le la. Ia. Ona muto i file mu api aso. File mu au. Tu yata au mo mtuale. Ai mastata. Mana ia fo ile ngan penga na i malu malo. Ai atoi fo i lato penga bai fo i po na po. Ole manu ia tato, ole mfa ta sesan fer wa i la media pass fo ile e fa ngai la fasala la. Ia ola la mfa no fer wa i so lo ta sesan la talia. Ia o tanta lo tele u mai fa sa na o tanga mana o mia la to o na la talia no fe wa. E au fiela manu le malo la fa nga lu. Au ta ye le manu le malo ni usila le watu la no ato tolu va yaso i leo i fa yo la to tui. Fo ringa mai e se furu fa afe le fa yo leo ni usila. E se furu mo le tupu afe to titas futa si afe leo u mo la to tui mo mo le lua. Ia. Ia au na ye na i pasene na pe tolu le pe lua le tolu pasene o leo i fa yo tui i ni usila. A u mo le tolu va yaso le fa yo. Ia le malo lo le man nga lu. O mo sa tala nga mai Australia stasi fo yo o li fai fi au i te e lava i le tui ia la wa fielo na ona ta fiel fal mai fal tua ia o lo filo male kale si o fai tui wa fo le na usta i tala al vivia yo o le e so so net foi mo se si au lo ye son manatu fa pele o tato e fa tua ma talo le tua so so ni mai pui tato mai fa mai ai fai tato tui Tu sala e sa o e foi le tina o te loa foi. Ia au maliula ia le sistina le mo ve covid. Na te e foi tu. Te e foi le tu. Ile foi son tu male au lotu at, male au lotu mala vale la le ta o Australia. Ia mama i matuai ma sian fa nau. Ia na lawa toi malosia na yo na lo o ia wo. Maliu. I me la le fa mal si au tu si o fai tato tu. O tu fa ngata vo ye tele i mo ia so ye no tala titi vo Samoa. Ia le mai ila o mai matu tau. E o le tano ngala o matu tu no fa longo ye o le usi ta i o tata Samoa. Lu atu wale tala le malo i no ma fio anga saulu tala lim fai pule saulu komitu ma o le taimi le ma le aso le
O matanga te fai Fai tui. tui. Io. Le se masalo salo Nei, sai. ma se masa do salo. E te mina le ini telefoni foi e mata lungo a. Le ini social media sa tau fa se tangata. Mela le ya o le wa u fai posta. O mo fai posta vai asoro te. Ya ma le o malau tu e tu. Ai le wa. Ya. Io le si fa malo sina pa ale pa le mia nafi tu fa malo si me tangata ia o mo fai la tu Twitter i lua. Pe o fa ma sina talon mai ia fa malo si e fai le posta tai mini. Ja, maar ja. Ola tasta to pese va fifianga o tai au si fongo le mua. O le uto e lus fu tolu minute. Ja, o le tale o riba si fongo le mua. Samoa, laui loa I le vasala loa, longo fa tutu I la o le Pasifika atoa. I tu e fa o le lalo langi, sila mio ma sila mai moa, I se mafua anga walai o na o talanoa. Io nei fa fianga le tai au ma le sunga ya semo fiu le tufunga le wil tato vala unga leina ta si fi tel no mal por la malo so fu ta lo fa. Talo falava tu foi. Ma lo so fu mo malange ma. Ma lo voglio sai nge su fo. Ai lava. Ole fesili. Ia. E fia ku nga ku pe ma fai ona tu ile le fiona le minsta. Ia le. Ola ole o tempo tino. E tangata e wo Samoa. I. E ai ma se mafua anga kakau o lesi kangaka. Whalongo o kalango i ai. Se eru I wharavelavel lako ainga. A o lesi kangaka. O kangaka o maku ainga e sau o i askari a alu Samoa. Ara wala ko ainga i alu Samoa. Ia kura o po e mai leaka I Samoa. Alu e whiro I ranga wo. O le mea la ngai whesiringi e lo umafofau. O ngol ngai kau ke fio Samoa I ka kombaliu. O whalawelawe. Ia pe whawhiwhea fo I pe aku le mea langa wa o umalesi mariu. Ai re mawhai ngā alu. O le ala o se whesiri pe kua kule fionga le mesi ka whamule mole. Pe o whawhiwhea nga whai ia ngi awara po ia fo ngi awara le amio kongu. Ia o mawhai inga o ka ngaka ngai. Ia keke musika ua kola kusua whailunga o le kio. Au leo ke mau ki ngoi inga o leo o I ka wo Samoa ai rea e lo ka kalainga. O te o lula whaufu e sau no. Pe o le vanga le lausili pe au pito au le tali. O Samoa e mafua mai ai. O la tau le whatanga mai tangata le aluatu. Lo inga pe isi tangata lai o le na watu. Le whatanga mai aluatu. Ai lausili pe ai. I whamule mole awal mea ke fia mala mai. Pe iai foi la le manga alfusiri.
a fa fea ai kupu mai se fala vera soka ai nga Samoa pe la le mari e me se mari e ma fai nga yese a wala e ma fai nga kakaro sanga ka ke alu fa mure ia ole ola o ve per fasili ai o pe o tali ai mo o malo Samoa fai me fai un o tato ini ai le a fai na le la o ve per fasili ia fa mole la tu ia ole le Nguia luaso. ia mi foi fa sai fu esa ole sa no sta male ole vai tu Samoa le i tangata o laio i fa le vela a o ia inga mama fa malo Samoa e fa sa ona le ai la tangata Samoa fo i Samoa la o toi fo ale e sa ole sta male tu foi le vai atu e mai tangata i va le leo lai ofu mai ofu i le o watu mali ia sa ona ole mena le foi pe fa fian fa tanga mai tangata i e watu ia e fuala i fai tau 4 milion na tu per malo Samoa le alu tu tongi ai le va ia fale e fa no foi se te le lola po la tu tongi foi malo Samoa tangata i le tangata Samoa le no foi fafo o Samoa si teni Australia pe si teni New Zealand Moni le pele foi le talfia ngai foi le per final Somalia o le tato ia tato uma le fio Samoa e mo ia le ilo tato o tona mo tu pe o ia fa tai final Somalia le la e fa o le fio minister ia o le tali ia o Samoa ia o la o ve pele fio minister wa ile ia New Zealand fo fo Samoa o le sa o fa ya tu ale tala le tau sanga na tau sanga le e la ki ta la tu o ia Samoa ale o va o le la sa ona te lo le fie o tanga tato nga tala le ia mali ia o le wa loka Samoa te minei ia o no te inga la start palmia me fenga malo ia pui si tato tu Moni le me se me fa mai ia fa malo si fo i tato le nei nei tato ai ga Samoa i fai tui ioi wala wa a matona mo la tu tanga fa ma ni virus ia mole o mo foi na se si pe ata se sa o le na fiu le vanga so fu malo no ina tau wala o mai le si va nga le to fai tu e to fe na le o lo wo talo si ai wo ia tatu ia foi wo io ia ma le nei fa ma tu fo io le nei taimi ala ave pe tatu min sta ma no na vale ma to mai o wata la vai na mato le na mat no fai fusina malang malo lo le fai ngol vaso il vaso le tede ala la mo te tu al ki vole le la auto no vale o fa pe atole o le il trata le o tele ar ngana sa mo am to dio il potule o trata to no vale trata ese ia ele tele la sa mo la va il mato malang o le la auto ma malang mal trata le tala no ai o le u va pe telefone auto lo la tala no sa mo le messenger o la la sole o lockdown tele il a solo il va sentene o yo to wo ngai no ia al va solo le hotel le trata mo le vale le ma ia na ai tu so le tu tour passe se vole le motivo tilo e o ma fa vole pa pe o tal no va pe mo mia le fa lo alo le isi foi trata ia la o ma to ngale ma na ma tala trata ma ia na lo sai to no na te no la e lo pole fatto si oftino stoi vai alo va vai ora 4XL lo sai au va lo tu trata le ta wale te no ngona foi malio fa tali mai le fitta no tu lom tua ia me ia lo me tu va lo ko tau ta ki lo tu fa mai tu va me te le lo ti e si la moia me te lo va me lo tu ui tu va me te le lo ti no la tua size XL o 4XL ale la to luma sine ta ele va de sa ia toa koleni ma le les malo lo fa singa savali na a to fa to telefoni fa ile ola tit ya lo sili ia lo sili le si la titi na o sili no wa ta le sili va pela sili to ya o ta le tata no voi na luenga leo mo malo le ba o me po fe ma fu me le pu leo me fe fa na me le pu leo e ma nei fo sili to va ngale mai mo le YouTube mo Facebook le pu leo fe ma fu mai ai Tiri lo foi l'Italia la se ifsili pela va ngale fa so mai ai ni se ifsili fa tau le lanu mu le ni usila fa na vili mai fa mau la le mau ai fa o tu le fior le minister ai foi ni se ifsili fa tau le lanu mu le ni usila ai mate mau le website le va vai il tau nei fa na ifsili mai ia na tau fa ile so yatu a le upu leo fe ma fu mai ai tatu ifsili fa tu manatu na tau
tolu va lima lo fa tasi pe fisi di mai fieta no mai fo ya a fianga le tai su fonga le no mua malo so fu mnuia ya usmel tatu wala ungo leina malo so fu ya malo so fu no fatai o maltao ya lemon we are for fast time ni taya fatai ye suma la no asia batuse fa talanga for ile sai mali fasili tu ni ni taya ya o mo o wa ile upo leo o mona tu Matua fo io le sa o le au makoi e sa le ma moi sa i tu ya se o le ngona le ma fu ma ye u le au e o sa ili tu de fa na we su fa ola la ya e se ngona mo bai ye u mal o fele sa ulo vala o i Wellington oh ya file mu o to le taimi po Tuae pa aia se ta vale fer wa i runga la wote eu tanata fe wa i wa ya sa alongo tuae tono fali le ma se ta vale fer wa oh se mala ya da la malo lo uma tanata gato ba ota ma ko la malo ya man wie vol ni tai auf tai vala mai ya man wie lo Ja, c'est pas. Te lo o tangata Wellington mo usila le mal lan mumu traffic light lan mumu le ita to awa ale mal ye tu fisili po le alme to no fai to fa menino alto monisi o tu fisili o lan mumu le to te yai ele tutu sa ma le level 3 le lockdown ele tout ça e tele ai o le masani ya o le masani ai matua fata ua mask e so se me telu yai fataua ia le scan o lau telefoni foi le code le fa le fa nga
O le si vai ngai whatau o lo vaccine pass, e te alu mo e lau pasi, e te ena oe i se me te alu ai, ia ona ele fifia lea, pe a whaile whai utu i lua. Mai te tala o mapisinisi mwhawhainga wenga. Ele Tala peo pisinisi. level free. Tala whawhainga luenga, tala onga, e o rurang masani ia, o le vaianga foi lea e tele na mauwha mniang foi le subsidi ma le malo. Ia. E le ofa e mo ma i subsidi tu tonu o le level, Red le light. mumu. Ia. Ta longa foi lai ma whaina whai, ta longa e se lau tangata i whafoi mai, ta alo, tonu foi o le whale, whaina whai, ai ei ona ia inga na, mai te taua i la tau e whai ni ta alonga i le aso ni o na wa ai le website ma na ia na tatou malo e anga i ai, covid19.govt.nz, whai tau le iai, i o na mani noi lea. Toi te tala e lava ia wheo inga mo i la tau fo i le whaimki whamalanga atu fo i Aukilani. Holo te tala pe wheo ai. Ana kia tau i e fia malanga e se ma Wellington le. Ia, nai te tala, ulpupole. Ia mo la tau i la whaamuli lei au ole. Io ia ma whaito tui, wapele i whai aravalo tui mua, ia. Io e. Whai lo tui pui manuele, ia o mai, ia tato keisi i Wellington, ia O tato leua, lava i. ia, o leua nga i fol tato malo e whata ua, ia tui pui o whanau, i sifu tasi tau sanga sa whasolo mai lalo. Ia. Ia, a whapeo, ia i lau whanau le tupuranga lea, ia. Ma lea whatino tui pui ia mo, pui e whaina i whanau, le la ea oa. Ma nei la loia tato i porua, tufu e nere whai tui, tawhatawha le wins. Ia, e nao lo walu lava iai e te le tauvili ai e pok. Oh, Ina nā lena whaino. Ia, o nā lena ave fo i whanau whai le tui la songa fua. Ma nei ana o lo, ia maolo taimi a manoa. Ina ue whea tu le whanau lau e whai tuina i o i ai pesa i sisi la mus. Wawena ta watu le vaccine, le upu le vaccine. Ia ai ele malamlama po le ale me ta o le vaccine. Ia whatai tai whea to le nido. Ia e fe uma le whai atunga i le nido. Ia ai langala lena o walu ma ave le isi le whai ngola o tui lona La lua. sa vai. Nana vai whea tui le masti nga pui mai o ele. Ta watu le o whea te wa mol COVID. Mai lo, fia whai lo tui. Oi, ia vai le. Pa malama ma leia nei ta maiti na mani noi lea. Ia vai le tato palmia le o tolo na whai pui po. Oi sau tusi whanau lia whai po palmia. Pea na tasi na. Tusi wala. O le whai no mai palmia se lau varus fulula na whanau lia. Ia le la ua tolo na whai pui po. Ia le se senga ia whai po ngal vanga le mtato. Vanga ia la ua no nofo. Ele po whai po nga voia nisi o tato. Le tele o tato pasi o zamo. Ele ino nofo. Ala lau fia whai pui po nga. Ua tolo. Te vai le whanau. No, o le tama ma le teine. Ua le ua tolo le whai pui po nga. Ona o mafuanga. Ia le palmia o la ua no nofo. Ele te le ase o se senga. Ia. Ala ta ua o la ua lo ia la lo tu la fon. Lo inga lai una sui ma le fai, u te le lope sui nel fai, u Jacinta Clayford. La sui loi. O te ro ai lunga, lope haifene, ai wha muli ai le. Ia, le loi, ia. Ia. Ia mana ia, te lo foi tele foi ia whai poi ponga mas wha nau le, wha peo le atolo po foi ia ono le tato moli mumu ia, au te lo tue. Ai lalo le moli mumu, e whawhai na whaataunu ina umane ia, a ole nu mela e whaititia. Ole nu mela e whaititia. Ai mawhai, ele ia ma se wha moe o poloka. E whai uma, as whanau, o maniu, whai poiponga. Ai ai le fuai nu mea o la whaititia. Ai mori se whaamtalanga. Siaki lunga le covid19.govt.nz. Pe tau tu i lalo ia le lisi la wala ulia pe wha pe Ia, foi, tasi nā manga mana ia. A wha pe ia. Te wha pe ma ia, ma lie wale, e silo ingo ma lisi. Ia o te ito. Whengata ia nei no wapo ia vesi. Ava pele lo mas wha moe ava pele lave ese ai po ai. Ili whengo vielo vidi tangata. Au te inoe maha lama fo i tangata. Whengo fi lave ese o tamaiti. Ia. Tu o ma tamaiti a mai na tangata matutua pe ia. Ia pe ulu tupe foi vai po. Leo puleo. Ia de mavo me leo puleo. Se uma vatu leo le tali. O le tali leo vatu o tano nga ista mati la iti na ufa no. No ata ya. Ai sa ule tali tu ale tau ia le tu mavo. Sei, uma la fasilia tu pola al tali le. Ia, ma si mai no. Ia, o mo tangata o te tali va. I tatu fa long foi ma fo fongo ta mati la iti. I le upuleo. Ja, fa wou fa vivia o tai au. Ja, mai le tau tua le nei le siu fongo le lambua. Ja, mai le tama o fana na te Rome Grey.
tu i le pele, te me la lele, wamalanga nei i le valele. Te mi umala bau te miti, ia ole lau pele sili, a ole nei, uole ai se tini. La pele moni, e tipi ole fili e tasi ole whamaori. Pipa, 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 papa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, papa, pipa, pa. La pele moni, e tipi ole fili e tasi ole whamaori. Swinga la vole o langa, o telefoni o tausanga, a ole nei e le sui e saltani. O awe pele ai wa ele fai mai, a ole nei ua o toe ina. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Pipa, 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 papa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, papa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Ko taunu nei New Zealand, toi malanga fo I Amerika, wale ngata ua sui le vai sui poi polinga. Aua nei ngala mai hamo, I toi poi mai I se aso, la nei le amatasi toi vai ahu. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Pipa, 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 papa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, papa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole whamaori. Tēnei pipa, ia poltama fo pipa, ia malo lava las malo lo Wellington and anniversary. Te lo le malo lo le to tele se East Time le ia so na fa mai le ia al vai ngale ta pena sfa mo mo la inga spa pa kiu le ia so man nei talo ia o le von fiana al vai. Io e man ia tau ta faonga fa ni aso ia. Ala ala tau ta sigi na. Po fe me ma fu mai le u pule o leo. Io e o ma fo fongo tamiti. Tana fa longo tal no tamiti me o fe ma fu mai o pule leo. Ia of tu watu talinga e faita tala ila to tala fa mai sta mai dit. O fiu lo tamiti e matel tali. Fai lo tamiti le na fai facility tali me o le tali. Ma tu fo ya soia a e ne disa ilini el tava leo fa mai. Leo. Pega se mai titi mai oi. Oi nala le ma fu me le leo. Ma fu me sa ilini el tava leo. Ole tali. Lu tava mai. Leo. Ole paso lo ma fa tau fai tau tu le leo mamoi. Ya ole tali na tatu sili. Pa fu mai tava leo ya so ya leo. Ya us me fa fo tala mai Samoa. Fia lava te whaatala whatu ili nei fo ia so fōlu tātua tanu le aso lusa fulmale whale leo i Januari lua whelua se fulmale lua. Ai usi mai il whafonga se whaopoponga o tātu tale melo o tutupulu tātua tanu nei aso. Mai ele aso ananafi le aso lusa fulmale tolu Januari lua whelua se fulmale lua. Talu mai o le tāpunia le antunu o mai le ono i le awhiawhi o le aso tō nai.
O lo fatu mawina pele foi numero o I lanto wa a file sia mor covitis fruiva ile to asa fulmale lima. O I lanto umaia mai whainga malanga e to a fitu se fulmale tolo, le na malanga mai au Australia le aso se fruiva yan wari. O lo whanau fo e se I lanto umanei, mai le o iai lava sitasi wa lia e mai ai se aunga o le wha mai. O le whanau fo e se foi o le isi vaeng o le pasese mai le whainga malanga, na manuia foi a lato su enga lata mai na whaatino le asa wharilin te nei, ma mawai ele oa a fia lava se tasi le si amor covitis fruiva, e o foi leo whinga luenga Samoa au le taunu mai o le lele, o lo o whaano foi se foi I lanto, ma o lo o manuia o ma foi a lato siaki na whaia. O lo whaawau pea o na iai a Samoa le la sanga numero tolu le pui puinga ma le wha mai, po le alert level tolu, e tu sai mai a ingol polo inga mo whaalavilave tup whaafua se I numero ono se fulmale lua. Ma e whaawau pea se I au lia le tu lai ono I le afiafio le so, aso lua se fulmale whao Januari lua fe lua se fulmale lua. O loo whaawau pea le whaatinongo ngā luenga le pui puinga le saunga le mulau tele, e malu le malo ilu tātou o tenu, e au fiai ma le vāwa aingo le taulanga o ia pia, a wā wale toi whaatanga ina se tasi ona iai. Wa whautua ina e le komite o pui puinga le tātou o tenu, ma whaalavilave tup whaafu sei, e na ia lango whaatasi le atunu I le tau a veina whaatasi o le nei whaamoe moe. Mo le pui pui o si o tātou o tenu pele, e ala lele ono sa ia, o le tali mau mai pea I maota malawa. Wa tu ina mai se pe palo ia mai le ao le malo, o le polo ingo whaavilave tutup whaafua se I numero ono se fun le lua, mai la na fionga tui malele I whano wa le to aswalo vi le lua, e aloa ia ai whaai unga le kāpeneta o whaataatia, po le whaka lua se fun le lua whaapito numero tolu, ma le mata aupu se lau mo leono o le tula fono whaavai. O nise o ia polo inga, o whaatula fono inai pot putonga no whanga whaitele, e matua tapu lava na toi tumutumu ni tangata I whaapot putonga, I di no whanga whaitele, o le whaamalo sia o le nofo tangata o mai o lanto maota malawa, se I wanga nale au whainga le wenga ua whaatanga mo le tui nātu au o nanga mo o mia mo le soi fua. Fantasia mo le saunga le mua tangata I lalo le nei polo inga, e te taweno tangia ai inga mo le pui inga o le pipisi o le whaamai, o le coronavirus fruiva, e pei ono whautua ina le matanga luenga le soifua malo loina po le National Emergency Operations Center. O whainga malanga whaalo toi whale, wa tapu neli toi whiwa I oso o se taama le afi. Whaatasia I ma whainga malanga o waalele ma waai to tono le atu nuu. O marketi, whale o loa supermarketi mpisinesi, wa tapu nia uma marketi, whale o loa la aiti ma supermarketi mpisinesi uma, mo le whaatino ina o le nei polo a inga. Wa leto e whaatanga ina foi o na whaatau sa vali se o loa lunga le awala, mai matua tapu foi o na whaatau sa vali e tamaiti lalo I fol se fulmale on tausanga, ni o loa I so o se teimi o le nei polo a inga. Wa tapu foi le whaatau wino le ava malo si so o se fale o loa supermarketi whaapea foi fale o loa la aiti, o papia I to tonu fale tali malo. O le vaenga valu o le polo a inga, wa tapu nia umai a onga le malo o e kalesia a onga tu maoti whape foi mali universite a wao maa walunga le atunu. O fale mai, o tausi mai, masi I mai, wa mata tapu o na tue ulu fale stangate so o se fale mai, se I vanga na se whaalave lave whaafua sei po se ngase matu ia. Aia inga mo ngā ruenga le malo, wa tapu nia umai ngā ruenga le malo se ia vanga nai au nanga mo o mia, mo le soifua lautele po le essential services. O tiu te matanga ruenga le soifua malo loina, mo whaantonuina le matanga ruenga le soifua malo loina le una ia o por kalame whaalawi loa, o le pui o le pipisi o le whaamai o le coronavirus fruiva, mo le nofo si le fia pere le antunu. O le malasi anga o le matanga ruenga o leo, wa tui nātu iai ia I lātou le whaamalo si ai, le manta I tuina o ia polo inga. Wa tui nātu ai fo I malamalo si anga o le whaarulungo matanga luenga ma ofisa o le malo, o lo iai a lātou malo si anga whaaltu la fono, e whaatino ia malo si anga whaaltu la fono whaapea ai,
Ma malo si anga o whaurulunga e whaatino ai fuafuanga ma mao le malo. E talia tua le coronavirus fulwiva. Ma e mawhai le kapeneta o na whaian tūla fono whaatonu tonu, po tūla fono la eti mo le whaatino ino ngāio inga uma, e ofisa o le malo mga luenga e te tau mo le soifua saonga le mua tangata o le atunuu, ma e mo le tausinga lava o le nofo file mu. Peitai o le vaenga sa fulma le lima o le pepo tūla fono watu ina mai mo le nei pui puinga, o loa ia mai le whaatulanganga o whaasalanga, mo i lantou e le usta ia polo inga. O so se tasi e le usta ia polo inga watu inatu i lunga, o le tangata e tasi e sala le lua se lau la mo le sol tula fono mua mua, ma e lima se lau la i austa i tasi, e na te whaawa wina i pēr le lava sol tula fono. Moni whaapot putonga e au fiema e ka le sia lantou te le usta ia le tula fono, e lima awheta la mo le sol tula fono mua mua, ma le fitu awheta la i aso te tasi, la tau te whaawa wai pēr ona le usta ia i tula fono, a toa i ma le tau fia i lalo le vainga leo leo e le sili atu ma le tolu masina, po le tau fia fo i lalo le vainga leo leo, fantasia i ma le sala tupe. Mo whaasalango stanga te whaano fwesea ai le usta ia tu unga pē sola i tua, wa whaatulanga ina mai e lua awheta lala na sala tupe, o le totongi o se sala tupe a toa i lalo le neipolo inga, o le ale moli ai se tangata i se whaamasinonga po se sol tula fono, ma le whaasalanga i lalo le pepa wha i loa le soli inga o polo inga, i lalo le polo inga numerous fulmal wha. A wha mao nia sol tula fono se tasi i lalo nei polo inga i luma o le whaamasinonga, o soli ngā tula fono e mawhai o na whaasala i se sala tupe, e le sili atu ma le se fulu wafe tala, po le whale pui pui e le sili atu i le se fulu ma le lua masina, po whaasalanga umai lua. Moso se pisinisi lanto te solia polo inga numero 5 le nei polo inga, o le a whaalea o ngā ina lai sene pisinisi, po lai sene ava malosi whaantasei ma whaasalanga olo i lalo tula fono, olo o ai ai lai sene pisinisi ma ava malosi. O le whaangai o inga atoa o nei fuafuanga mosa mo ia so i lua, o lo whaatupe na mai, e vahenga tupe talawhenga i malo. E talawhai u, o le tai au nei le tulai a foliva, na tolo po ma yele whaawa wino ngā luenga le fono usu le pāle mene, pei tai wa tolo po nei, se ia iai se aso e toi whaai loa mai ai, e lana fionga e le fonftelai o le mota, pa li li o ta euma se pau, wa whaamalu lule na fionga e sui mamalu le pāle mene, ona o le tūlanga manino o ta oto i nei Samoa, e le manu pui pui ai e sui i sofono whaapea fo i le antunu, mai i le whaamai o le COVID-19 fulwiva. E le pepo whaamtalango whai loa i papalii, o le ato e whai loa se aso i tau au fia ai le pāle mene, pe ao o ina toe foi i le tūlanga saongo le mu. O a tātou talafowia mo le nei aso, manuia tālu sanga le tātou tunu i le lalulangi, mo se Samoa saongo le mu. Pasoi foia. Tā alofa lava o le vaenga mua le nei o telefou i le tautua le si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le vaenwanga o le pō ana pō na lanu mua atoa ai New Zealand i suinga fou ua whaamamaru ina nei o puipuinga o le whaamai COVID se fulma le iwa. O mafua le nei whaai unga le malo e pei ona whaai roa mai le tamai tai pāle mia ia Jacinda Ardern ananafi ona o lea ua mauti noa le pipisi i tua i lau tele le tunu i le tonu o le aitele o kilani o le virusi o le Omicron. E le ngata i lea, ai to iwa isi mai fau wa fia fo i le Omicron i le tonu o le tu malo Nelson ma Marlborough i le motu i saute. O la tau umanei o ta ngata o se au ainga i tasi i le pitonu o motueka sa malanga i au kilani ma awai se wha ai poiponga ma nisi wha atasinga sa whai ai. Nā wha aria mai fo i le pāri mia, e le aise swinga o whaia i fuafuanga e pei o na whaai loa mai mua le malo, i aso mataimi e toe te tala aitua o New Zealand mō fe malanga inga whaale wāo malo.
O lona winga o le tulanga, o lo tumau pēle fuafuanga i te tala i a tangata o New Zealand ia o lo poloka i Australia e a mata o na fo'i mai i le whaai unga o Februari ma o sao ai i o la te wainga e wha anofo e se ai o le ale tau fia i o tonu o ni nofuanga o le MIQ. O isi o swinga i te tau o na sila fia le maru o le tunu o le umi e wha anofo e se ai se tangata ua maua le COVID-19 fruiva ua wha au popo le taimi mai le se furu aso sa iai i le se furu ma le wha aso. O isi tangata uma e iaiso o tanga wā la lata ma se ngase o le COVID-19 ua wha au popo po i le taimi e wha anofo e se ai i la tauia mai le fitu aso sa iai i le lanu moli i le se furu ma le wha aso i le taimi nei. O le whai unga le malo e sui le atunu atoa i le mori lanu mumu ua solo ia ma le whaatau nui na ai le tele o ni whaatasinga de tele e au fia aini whaafia fianga sa whaatulanga ina mo le masina le nei whaasolo solo tuai i le lumana ai. O le taimi nei fo ima le suinga ua iai ua whautua ina ai le mamaru le atunu ina ia whaonga ina i teimi uma i tali pupuni o fonga. Ua whapena fo i o na whaatupulaa i le se lau le a whai o tangata i le tono se fale wha ieni sauninga de tele pe i o lotu mani whaai puiponga. A to ai mo te tonu o whale ainga. E tai a whai e le whaonga ina i ia no fuanga i tali pupuni o fonga e na o le to luas furu lima le a whai o tangata e whaatanga ai le tonu. O le a wha wau pea o na ta laifa o loa mga ruenga a to ai fo i maonga pe a o nei i le taimi e toea e aia aonga i le masina fau. E luas fumal whala whai o mai fau COVID-19 fruiva na wha mawina i tua i le lautele le tinu i le sa an nafi. O le nei a wha inga e a fi ailes furuono i le tonu au Kilani, to o Limai Lakes, to o Lua Northland, ma le to tasi i le tu malo le Waikato. Wha adia mai fo i le mtanga luenga le soi fua malo ina. E to o walu tangata sa ta fia i whale mai i le aso ana nafi ai e le aise tasi le vaenga o mai tinga ina le ICU ma le HDU. E le tono no fuanga o lo whaanofo e se ai tangata malanga mai fafo e to o whaas fulma le fitu la whai o lato ua i loi su enga ua fia i le COVID-19 se fulma le iwa. Ua whaamanina mai e le Minister Tupe o Grant Robertson e iai e fesoasoani whaabitoa le maa lo mo bisnisi ma tangata whainga ruenga i le taimi a whaamamalu puipuinga o le mo li lanu ngumu. Ta ua le Minister e mautinoa e tele ngā ruenga tau te mao a inga o le a fia ona o aia inga ma puipuinga o le mo li lanu ngumu. O le melea ua sauni ai le maa lo i ani fesoasoani mo tangata whainga ruenga o le ale ma whaio na whainga ruenga ona ua maua le COVID-19 fruiva a to ai fo i maisi e mana o mia ona whaanofo e sea ona o so tanga vā la lata ma seisi ua maua le wha mai. Ai wha pena fo isi o lo wha ataritali le wha i unga o lātou suenga sa whaia o le COVID-19. O lo o tumau peo na whainga tāwhe so ta inga ma le tunu o tonga e ui ina ua amata o na taunu atu iai i e whaso sani mai e tunu ui whafo e pei o New Zealand nei a toa ma Ausitania. E o mai ana nafi ua amata o na toe maua whaso ta inga te le wawave i runga o le interneti ma se vaenga o le lau mua i inuko lofa ai o le tele o motu o le tunu o lo tumau pea o na le ola ai whaso ta inga o telefoni. O nisi o lipoti o maua mai na ta awai le ta fia leo ta maiti mai le ta aloi whafo a o whea ngai le tunu mga ruenga i le tau wha maina o le lefu le ana lo fia ai lau whanua ai maisi o wala ma whale ona o le pā o le maunga mū i le vai aso na te nei. Whaalia mai e le whaalawa putonga o le koluse mū e le ngata ina ua tufa ina atu whale ie o mea ai a toa mawaita au mawha mo le tusa o le selau fitus furuma le tolu o ainga i le motu o tu o tonga tapo ai o lo whape foi o na lātou whaatino ina ngā ruenga wha a whana i le to tele o tangata mawhatia o na o le nei whaalawe lave o le natura na fia ai tonga. O le to tele lava o tangata o lo whenga i pēr ma whainga tae le teimi nei ai maise o a fianga wha ale mawhau o na o le nei whaalawe lave ia mai o tau whaitanga ta umai wa vaora ia ta maiti mai leo i whafo ma ta aloai i le lefu. Ta ua fo i hawea, e ui ina e to tele tangata mai motu la iti o haapai ua ave sea mai o lata ua inga ma ua awina ni nei tonga tapu. Ai e to tele pe fo isi e mumusu e tu ua o lata ua inga. O le teimi nei ua to e ola le tise se vaenga tele o le motu o tu i tonga tapu. A o wha ngā solo pēr ngā ruenga i le toi wha le leia o mea na wha tāma i e ngā rulolo na māfua mai le pā o le maunga mū
le o si dia le vai aso atoa te wai. O lesi vai ngole tātu tala le nei tū la, o le aso malo lo fa ilunga ino le lo mua i Wellingtone, e malo lo ai ngā luenga le malo fa peka umpani i le tono de tū malo atoa Wellingtone e pau mai i ona tua oi. E pei ona si la fia o le nei aso malo lo, e alo ia ma fa ama maruina le lo mua i le aso ngafua e au pito la talata i le aso luas fulua le masina o Januari i tau sanga te itasi. E mana tua malo i ai le aso luas fulua le lua Januari i tau sanga e afe valu se lau fas fulu le ana tau numa ia i Wellingtone ia le waa mua sa au mai ai tangata mai Peretania e no foia ia ele malau fanua o Aotearoa. Ua le tau nuu le whaipoi ponga al te mai ta i pāle mia ia Jacinda Ardern malana paanga o Clark Gayford ona o le pipisi ai tua le lautele le tunu o le vairusi o le Omicron. Whai unga le masila nei sa wha amoe moe whaipoi po ai Jacinda malana mana me o Clark i se sauninga i se no whanga e lata i Gisborne i le tala whata i se sae o le motu i mātū. Na whamaunia le te mai te i pāle mia le nei tūlanga i le teimio se whailo inga mala autu stala i le tae au le sa. O le whaipoi ponga le te mai te i pāle mia sa wha amoe moe e au wai le wala au lia e o atu i se lau walu se furu la whai. Ta o ai Jacinda Ardern, o le fo i o la ua manana paanga i le mea ua tele isi tangata ua fiai ona o le wha mai. Mai o lona manatu o le whainga lawa lea o le nei soifuanga. Ua whaitio ina e tua ngai a toa maisi pāti la iti tono le pāle mene i le mālo i le mea ua la tau wha amtale ina o le wha atuai ma le leta pena le leo le mālo i ni fuafuanga whai mo le taimi o mai ai le vairusi le Omicron i le tonu o le tunuu. Whaalia le taitai le National, Christopher Luxon, o le sauni o le mālo mo le Omicron, o whaale tonu ai le tūlanga lo tele o New Zealand, na i lo le mea sa te tau o mai ai. E manatu le taitai o le pātia le National, sa te tau le mālo o na matua whaana tinati le una ia o le whaia o tui wha au popo o le booster, a toa mo le whaia o tui pui pui o tamaiti 5 tausanga o le sfutasi tausanga le mātua, na i lo le tūlanga whaangise ngese sa iai i le masina ua tua na i etu nei. Lipotia mai le whaia o se wawao ma se sa o pui pui ngā le wha mai koviti ia le tunu o Kiribati i le asto na i taruai. O le teimi mua le nei o whaia i se sa mani tapu o le wha mai i le tonu le nei e tumotu, o se tasi o tumotu o pito whainga tau na whea tangata, ona o le mamau ese mala wa a masani o whea malanga inga wha ale wao ma no. Ma fua la le tapu le nei e Kiribati, ona onisi o le pasese se waalele na tau nua tu i aile wa asu taruai, mai loa ai ni suenga na whaia, ua maua i la tau i le vairusi o le COVID-19, o le saa e pei ona wha manuina i la stonai, ua tapu ai le whaia ni wha apotu putonga o tangata, ma wha atonu ina ai tangata e no nofo i o la tau whale saa le whewai, se ia vanga na o ni wha lawe lawe te tau. E au fia i fo i le tapu nia o fisa o le malo ma kompani, se ia vanga na i le whale mai, ma au nanga e le ma whai ona tu ua e pei o leo leo. Ta ua mai fo e whapea o le toa tautus fuono o le pasese sa maranga atu i Kiribati i se waalele mai fiti na whaia la tu suenga mai noa ai wha mao nia le a fia i le COVID. Sa wha no fo e sea uma le pasese a toa i limas fufa. Ai vei tai e toa wha mai fau o maua i tua le lo tele le tunu e au fia i se leo leo le pui puinga i le no fuanga e wha no fo e sea ai tangata mai fafo. Ma le tala wha aiu, wa fola le kompani wa alele le New Zealand, o le a wha o pea ona whe malanga i ona wa alele i taimi o pui puinga o le mori lanu mu, e pei ona ua iai nei le atunu o atoa. Wha ilo mai e le li pula le New Zealand, Craig Foran, e pei lawa o isi fo i kompani o businessi, o le wa sauni le New Zealand i a afianga o le vairusi o le Omicron, e le ngata i pasese, ma tangata whe malanga ai, ia ai wha penai fo i male au whainga luenga. Nā ia ta ua lo avel wha mo mua le kompani saunga le mua le tunu wha mala ngai, ai mai se fo i lau whainga luenga le nei vai teimi whainga tā o le wha mai ma wha whita uli e maa fua mai ai. Ai o le mea o Peter Sido na tā ua, o le a wha au peo na whewa ai wa alele ma whaia le au nanga e masa nyaile e New Zealand i le teimi o le lanu mumu, e ui ina e ono yaini na i swinga mo nisi ala waa. O stasi o afianga, o le wha malolo mai o lātou tiute o tangata e toa sfulima o lau whainga luenga i tono wa alele, ona o lātou sotanga wā wāla lata,
ma se tasi o le awaa na maua talua nei le virusi o le Omicron. O le winga o le mea e tusa saunanga le lipuda le New Zealand e ui ina whaia tau mwhainga uma ina ia mautinoa e whewa i pēha wa alele ai mautinoa e ono yeini swinga mo nisi balanga pe a o ina toa ngao le au whainga ruenga ona o a fianga o le wha mai COVID se furu mo le iwa. O le wha ingo le nā o nei wha o fonga o tala fau. Ma lo lava le whafonga mai tātou telefoutu e mau lava noi whafonga iei le tai a le le awauni tātou sifuru mani lua. E i whamoe moe o le a whare iwa le la mo stato li poti mea tā sesa. Ea o le toi kuata i le sifuru tātou no mani whionga le minister. Ea ona se e menelu se a chewi e whawhiwhi atu le tunu i musika o le smalo lo na i whamanatu o le mōli lan mumu. Ea tātou sifuru mani lua telefou i ona kolosi lo leo whasel lango i Samoa. Le sunga ta se selam se. Awani ne ito misia ia le tautua ta sa mai Samoa. Po fia foi le la fati iti e tatu ta avale ta sa nei. Te loa o taulanga i le foi le file mula o le intera te fewa i le la ave tatu le sone nei ta se sa. Tautua mai Samoa te mina. I le uma o tatu telefou le auli. E pe o le mai tau atu i valo anga la uata mai tatu utunu. E ono a fia tangata ni usila o le afa o fai tau a fai ni usila ono maua le Omicron. Ini nai masina, Ini nai masina. No ina la fa fonga mai tu sai mbalo anga nei le au ata mai e tato. E ono a fia e a pe 2 miliona o tangata ni usila le fa mai dia. E moni ia wa pe le savalo ia foi i pe la tala tu foi ia ole pe o le fia afe ia cases le na valo ia le aso e tasi. Pe a te tere le Omicron. Ia moni le. Ia fa fuora e Australia. Fia afe. Fia afe le aso. O le mena nai, e tā ua tele ia ni usila le ustai. Ustai mau e faitui. Ioi, mau e faitui tu tā ua i o le pui o tātou, ma la pta ia tātou, ma pui o tātou, ma le whama. E ala le tātou ustai fufuanga le tātou malo. O lalo le lapta inga mumu le tau te iai, o le traffic light. E le tali tonu ngai fai tau vai aso tātou nofo i. E le wawen tātou e se ai. Ono winga le uwawe longo mai ta pena fo iai, tātou e kālesia, ma li fai poiponga, o li as whanau, ia po ala ma whata singa fai, e ma fai na fai, a ua li miti la, ua po pola i titili numela. E te lo foi e o pe whanau lea onga ni te wawe ma vaenga foi le whanau no foi whanau. E o whanau lea onga, e le ai ma se mea poloka. E o foi a o ele ta pena la walu te malanga po feta whao i tutono li usila, e o ala malanga. A ua ne i ngalo lau vaccine pass. E pe o le vaenga le alu te ta whao, a alu atu la alu le whale inga po fea lafa, a whabai le ngalo le whale. E o ma molte mina e malanga ai le whaine u whale tonu se whale inga, whale kofe, se whale o loa o e fia alu iai. Ti whanga le si no whanga e le mwhaiona. Whale whawhia fia. Ia o tatou lotu e talia le vaccine pass, e le mwhaiwhena u whale i tonu. Le vaenga le whamana tuatu aua le ingalo pe malanga. Le ngata o lo ID te maranga ai, ia la vaccine pass fo. Moni le tufue, ia vavai atu fo il taimine i le tau al penisini. Oi, aue. O matua i tutui te tiato o tala. Ia, o lo wano ia au ata mai. La tau ia fatu no ina tau o leo langa, tau o soifuanga. E ono atu tolu tala tau le penisini le la tatu wanga i. E isi pamu yau pila ni nai lua tala valu sene le pensini i valima. E lua tala ono sifuru, lua tala fitu sifuru le pensini i vatasi. Pio tato le tuitia lua tala lima. Lua tala lima fitu, lua tala ono sifuru. O isi pamu lua tala fitu ono sene le pensini i valima. Me foi le a fa forma foi Samoa. Ia, au le sa il foi nga maloma. Au foi le sa il tau le pensini. O lo o tau tala le pensini le New Zealand. Ia mana ia foi ia te fa malolo ta avale le taimi ia e sa vale vale falolo pe fa pera talata o se tau mahol fa nale punile ia wa malolo foi ele mfento sa e tau le sa vale ni si malolo mo tala la ole si va nga e ole e fia fa ino atu ole
To tele ni ta tonga Samoa nga le fa mo se nga se di moto. Wai tele yo pe ka langi na fa yona e donate ma e anga le ai. Awalas fa raile lo te atu malas tona i tufwe. Ia le sa fa ile na o atu i tangata i ta avali o i stadium. Le i stadium Mount Smart. Ia kilani. Ia watu e watu ia anga le atu mea ai. Ia watu ala fa ia rika lone fa le a inga ia e tu se le ngoa. Pea mana o te anga le ai. Ia te vai tu toa tele le na sa fo i news le fiafi. Tele sa mo la anga le le. Tele. Ma nei a tele. O le afo. Se tal no ne mo le fiora le minister po i se wa o ia minister ia. Pacific. Ia pe i se fo fuanga mani vai nga tali tonu ina tangata Wellington e fo i avenina to so sorry mo ta tangata tonga. O le mata upu le tsunami. O va ai le tele o video se mata au mai fa pe. O le me ma o mala malama ta tangata le me ta o le tsunami. O le tsunami o mata ia. Talo sia ia vea ia au fu ia le tele so i fu ta tangata na fano i le tsunami lua fa male. Tau na maua ina se le sona le to te do tato. Te lo fai atu la ta tangata sa mo wa ele i. Ele ia fai na tele. A ofiti matonga. A me se la ofiti. Ia matonga fo. E sa o le. So pe o ta vai atu e o fo ile pe o lai o. Lai sa tsunami alawa. Alai o pui. Lai o lai mai fo ile a. E pe o wana na tato maui videos. A ole se uri fo e sa lo ngadu au fe puna ia. Fiu ele ini tangata voide na o ave tangata uta wal mele sa mai tawina. O man fa por kala me tele no Pacific. A sa lo suna mi tata lo longo. Ia. Ele tato fa lo ngal tata longo isi no. Ai tata longo la o tangata i tele Zambia le o i tonga va mo ngomo. Pe mana tu ma ia. Ia ai ona taimi mo le o tu pe foi tsunami a tonga. Pere tupu mua. O te leo, vaila ni wha maumonga ai. Ia la tau va ai i tsunami de te leo vai ngal lolang. E tau ana la tau mau se le son. Mo tātou wala i nei a sauru lapta ingo tsunami. O ese mino whanga maulelana, o ese loa. Au a tātou teo e mata i wai. E le loa me tupu. Ia vaila le maftianga li tonga le temine. Toi mana tua i tu fui le tsunami lua whamale iwa i Samoa. O i Samoa te mina polo i nei. Samoa, no Samoa. Peon matonu ule sino pautasi. Ma vai. Ia sa whaia onga foi e tātu longa whataita inga foi le. O mātou le sino foi le tau le pi e tau le ano tangata i te mina whai e trails na. E tama mo i uta. E uta pena manatu ma foi le tupu. Ia le na sa wal tsunami ia toa telefoni. Telefoni se o toa fi orna afia. Telefoni son matou nei o te laiti na afia ai. Ia te loa, ia wa ve foi male sona fo i mo lato. Ia matou ia e fa maoni fa ia la pata inga ia e fa ia trails fa te inga. Io, sa le ia. Ia, o fa no ngana na te mai tau e mo te minei o ani tsunami tupu. Ia o ese a malalo ile o fo mo lalo mam tafanga e o lungo monga. Ta to lo la. A fa penela e fa ato e pale mo ngomule tonga. E to e sa fo le tsunami. Pe ato e pa fo, pe to e pa fo. E wari tele o tsunami e tupu se lo ngai lu le mafu. Ia. Fato a sa nga ia fa pela u malta usanga lu ta usanga le lu se mafu. Ale mo mula e le lo ta to pe to e pa fo ste mila tama. To sa fo le se mafu. Ia la ta e vota tu tanga tel Pacifica mi sta Samoa. Ia o le wa fa liva. Si fo le la mua ta to pese vai fo le te mila ta ao. Si paka o mata wa malo poto tau ma fai nei ona po ta te mei a pe ata vai tau a falai silmanon silmanon I tell you all these fine I
ora si fai malofa. O le manatu e o matou polonga. Matsi tai tau i le langi. O le iloa e le aua mi lua o iai. Afalai falei sili manoni. Fakale sili manoni. Fai tali oe is fai fai. Fa fai ai ai. Ori masima fa bea mapua. Ele ngatai le tau ngatai. Fiu saka. Now mama fa. We are tata Tato ile atimia. Ya. Le umole po tala malsunga ta sesa le msem le ngol tato le. Talo fa ta sesa. Ya o te si fatan fatu si de la tu fue mal foltato officer. Oh. Alo palava. Alo. Ma anda le mate nga lua tu li tai au la na sai pisi. Pu e video so wat fa mo le uli. Le ta sesa. Alo ta sesa. O mai se tala la tamai i le lockdown in Samoa. O le se swinga o se tai mo le we vai se vai fa pe le tu talu na so i fu Samoa. Pasai tu fue me se fue fa fonga mai al tanto tu no fa pe foi ana. Ole o te ana mo le mau le so le o se mea ese le o se pisa mo. O te le do isi atu no o ai o to ni la Australia. Ele te mi da fa pe nai ono o wa fel fa mai. Ai isa mo la la to e pe ngo fio na e lo le swinga te le la va ono si ta tu te mai tu no. E pe ngo fio on da mate tu ina foi le. Matua isa o a to le mea. Oi so. Matua isa o a to le mea matua le ai ni tanga mai ana na super rele. E la fia. Na ona ta le tu lai ono. O le super rele ala to o ka le tau faunga tu foi ma ana fa foi le tu no. I te tonu o fale o loa amata mai le ripoti na sa wharaia. O le matua ai, o tūlanga i e whaai loa ai. E le tūlanga whapapole ino o tātou tangata. Talua i tala ave man mai tau atu ne lorolangi. I le matau tio al wha mai. O le ala ua pe ua wha, i ei le pupole ne mawhoko o tātou tangata. O na fo i le lo tūlanga i titi o le whai numera o tātou. Whai tau a whai tātou. O ka le tūmo whale o loa. Tua i tau wha. E o I fale o loa, e le tele nāmana i a tele, foi le tūlou. Le mata foi le. E pi sa e vai tumu ni whaatau. O matua I tumu la. Te mai tau la, isi fale o loa i nei la safari. O le e wa loka ni la fai tutu, o wata leo no. A o le tumu. A o le nei ai, o le tatala le fai tutu, ase o mai tangata I o loka I tonu ma wha o mai. Maulu atu le situ ono, maulu atu le situ afitu, maulu atu wah, fai na tanwa votanga. Ai fatu ama faia. Ina waru watu malu le malo. Ia matapu dia fa malo si matu fai to, mate te elo tanga ta wa. Ole wa patino tulanga wa ia ngopolo ina ia mun fa ta to mai o tatu kapeneta. Ola fsili la. Ia. Ole ale va ole sau no ngale pale mia mo le taimile na fai lockdown ile ono ile aso. So ile il plastona, estona. Ale taimile fai sau no ngale pale mia ole lockdown samo. Ia a fu ia le temile na mai ele pasi silanga le mali tai o por se fu mal tas por se fu ga se tas ia. Ia te ia ele to tele lava io ta ta. Ele isa uni mo se me fa pe o me mo ne la uia mo mau le na wa uia. Ele fai tina ngano le tu ele isa uni. Ona la tu langa le. O ve vesi fo ele le ta to tu lo. Ele tu langa le o fa fo se ia mai. O nai tu la ie tu toi luma. O fai uma ia mea, o le whapi tau di nume tasi tātou tangata. O le tūlanga o le wheme mo wawe se le ni. E fai e pātaunga fo ile le wha leo. E a fai, wa le mea le maui mako fau tātou tangata te mile nei. E le wha tetara no fo ima wha longo e nātou, pina ngaro wha lia. O e ono wha umi, ma fai pea ia le poloka nei mo tātou, tunu ono le wha mai. Fai.
e to case full mai to fitus mal tonu le ta o popo i lungo se ma le lima le o lo ia pe le nei ai fa tele tua mo mai le report de national na ia ena o le to se fulu di male ngata i ta ti talo fa just e na ia ngata i pe se fulu ma le lima awa ato e fa o popo ia to na e fa o popo ia le polo ka mo tanto i Samoa Malo. Ole tala malie fo le malie fo le ya mato. Ole tele o tangata na faila to fasa lunga le social media fo le fa mai. Tole. Ole o tala fo to pesa mo malato e fava ya so lockdown ole na fava lu tu la. Ole siva nga malie no me tawina. Ole swing o rate fa le tupe. Ila sto na ila vai. Na mata mai rate fa le tupe ta la no ifa. A matantau fa iPhone i lalo lua tolu file fi. O sa ulo ta la no fa pe. Po poto fa le tupe mai le tupe tanga sa mo wala wo lo tele le tupe la foto. O la sa wa inga fa le tupe i sto na i la woni. o le mene na ka te e fo le wasa wa ngai fo ia o ia ele fa tupe a o i sama tua tumu ia pa te inga pa ta to fuanga i tu te no kirisi masi to sa o de fa to a o ma all like you ma to i tu a le so le o i fa ilo mai fo ilo ma fo pa le tu langa uti fo le o le va mai o le polo inga ma le te le lokai o le la ele to tele mai le tumu nisi o fale tupe o ia tala ele tumu ona o le sa o te manatu e ai ila to ia wa lafo mai sele ta se la ai te tala tai au le tiula le tiula wa la wo no foi te ton sele ya fai fa pe tu ranga le fa ma ne se o ye su nga ta te telefon le ma ta tu li to ko ni sa mo o ai sia o to pa o wa yo no wen ya le wa mo wa le tu te fa o po ni yo ai tia o mala e o level to o lo ne te ya ya so fa ri lu na to ia ma la so to nai e fa ta ngo oi so la so nai la so ai ma ta ia mo mo le wo fai o le tu mo ta fa o lo ai wo to lu mo ta o lo la to ia ala le tu langa o lo tu na fi wa le ni lo tu e fa pe wa ese le aso sai le tu no so le te ilu se ai pe wa tan se mali pe wo le inta ka sa mo po fe ne o ye malu pa tua le ai ma se malu e ia ula se ua i au na le topu ta lo anga ia le faisa na lotu o ana na fi la wa tua i tau lia la pel company da le su wa o tele fa au ai e kalesia e le fai isa uninga foi le so na fenisio e kalesia altu langa na le na ma tua i tu foi ma tua i le ai se sa mo e fa lo se va na le fa lo sa o le va e ta si te i lungo le o le ala tele le la ta fi malo ta fi malo le sta i le mai pe se me ta fa o le ma ta ya nei te ni le va tu ya po inga ma ti mai nga fo e no fo le i nota malo o le sa si ringia ya ma le ofiso la unga lu malo sa milo no fai ta tu te talo pe mo na to la to ona ai o le la to mau o ilanto mai mo dia te mine man o finga la tonga lenga afa te ele ia lo ia la ta vale se pe fo de fer te te fer ta vale ta to li jo le we le pe pa ma dai di pe al wa ia ele se pe fa le ngol ta vale e tu si le la lo so fa ma mai lo la sene tu si la lo fa mau mo le la sene lo ta vale o ila le fa ilo ngai nai o wa sala man to la lu se la ta la le to mo a to mo wa fa wa lo le ta li mo se la ta la ya so umama sa la umana o le temine o lo fa ai lo mai o lo na o le warning la vale ave ya elanto ele ta la tu tu ina ya o le anga le ma tu wa pa no ta to malo ma o te lo a fa wa le lockdown mo Samoa ai fa a wa te manele sta o lai se me ai o ta vale to ma o mai face polo ka me po malo yo no sai la yo la tu tong se len ya o nei fa nga ye de ta ona o le tu wa pa no alta to fa nga malo le me ko iten ma i o le mga fai ma ta auto e tau nu i alta to tan sanga ta tu ne
ai afia tu mal ta vale ale fiona le mai tai pa le mia o lo ta milo ia la ta mi sanga ta malo si au le au nga o lo ai mi sa ma no la wanga i disipit ai sanga i ta mi le fa malo si au lo pe ha le pe no foi nei o le vaenga o le New York ia le fa malo ia le fe nga le ta mo pui Malo faftai tasisa fafside tua olono winga le foi ua mfai ua tau fia ia fe malanga inga foi le va o polu masavai. Mea o malava te penga malanga ba a fa pe le na malanga le tangata le sa malanga ile so fa ready is la fa mal fa mo e to sau le so to nai e pe usu me le ta o le so sa foi le la polo pe la fa fa pe na foi ya to na malanga me ni mo te foi o ta vale le ai ma se me o va le ai ma se anga le se ta to va mo e ta pe polo ka fa mo o fa fia na polo ka ta fi leo ilo fe do inga ni ta se sai lockdown o vai nga uma na ole po mua na ta mi le po le o la so to nai na ta mi lo na la fia fi de ta to no le ono o so ta vale fi po e dia ta mo o lo ka me il manga fa na vai me la vai le pe fa le wa lo e le alo ta vale ia pa tanga ia ala me ta ta vale ta tu le jo fa o pe le nga lo ia o mea uma ia tele o mea uma sa pero ene le oso e fa foto la no fu e ata ma ai tal no ma pa tai fo mama tu talo fa kole upu ale mai malo talo sia ai a uni te fa wa wi ia uma na le ono sau se wa le sa wa mai alfon tanga ka te mete nei le la te wa ia tu te mai tai pa le mia le fengo te mai tai pa le mia e la na se singa fa mal si au la i tu stai ai tatu te talo ia ngata ia nei to awa a fai ai to sala foi ai to mo se si case fa popo mo tanto au mamai ia tu lang mai la to lo ka foi ia o le sia fia play ai o le fai yanga ma fa wai ba ono a yang o fa mai la ia ai wa la fa ina to foi male au fai pisi ni sila to o mele men polo o ai me fa ta fa da wal fa o mau keni o me foi mo stos foi ta fa da man ko fa sa ina la o fele to ia o ngata maiti o le to ele fa i unga ma sina le nei ma am tanga ma sina o le tafi le sa tu le po ia fa na tafi mai ne u mala o nanga so se o na e vanga na o nanga mo mi se pi o le vanga yo security ia o mo pale ia la le alto la to ia o sa o ni fa to ko tu ma ni fa te to i lungo tau au malo la to te vai o ko se tele ai le to tele tanga le to ai ti le tanga le a le o tele ni avengo o to la ia fa tanga na fe wa i lockdown ne o fa malu to mask tali fo ole o fo yo ai o pui nga o mai e tau le fa na usi ta ia e o fo ia ma to so o se tasti la fai la lo polo inga ne ia faia ia le tali puni fo le o fonga tali fonga fo le ia tau se sia le ba ale va fo le mai o tangata mai ni mamita mita tu langa fa pena ia molte mine awa o le sa ala na loka sa mo ile masalo mi fo pui ine ane o mo mai tasti mai wa sao i tuasis ai sia kiat ia o le o yeri jam o le tu langa o pole na ta roi ta tu si muli la ta sa o te ilo le ilo por kala mele te tala no mai la o li la sau tele wa tale na ta melo pu e si matuva ai atu ya pia mar tele va o le tu langa o tui o fa tangala na o tanga te fai tui te min nei wa le lockdown o le poloka wai poloka e mantua foi la no polo inga e o in mai o si nga mai o fo mai na fale mai loka uma puni uma vanga na se mai ti nga inga to se emergency foi le pato ama fai na fa tanga se ta vale e pa sia lu mo poloka le po le ya nga il fale mai i foi lan tu langa le e mantua la sia ke disi pola tito ona tau ba ile mai tinga ina lo kili mai e po se maliu fo ba pu fa ko mele no ona bala au mena ye wale si po le isi polo ka mai e lu mai de na tendo da va ni le ta va ona fa tanga le alu ai e alu le te polo ta ai le te tu a o isi me le tu
O le la tala no, le la mato fata tale foi fata le tu le tu no ile umo tale fo sfulu. Ai o le la tu la no se tale no minister I mato foi le wala mu mato nei. Oh. Ia ku so le red light le fa mato na vo tu fa ngai na o to na lockdown no mato ile ai. Ia o se le ni foi nei le foi la mu fo. Lan mu. Tualan me matato. O te loa le se le nia o tau. O le oi tua to le mumu pea wa pule le se le nia o tau le oi el te. E lo fatele atu to tau no Ano pat? Ia le mania nia. Mania foi las. Foi pa kuma matato te no sei fo. Fácil. Uri ngalo. To tu sunga ta se sai le awoli. Pe uma tatu tal fo. Ma na minuto on fa tasi mele le fero mista la vai foi stato pesel. Ano. Fia la fa nei taimi ua mau foi la no le fionga minister ia o le so malo lone Wellington ia ai o le ua mau welta tu ava no ia ma lo le so foi la fionga pito ta lo fa lava ma lo se ko manuia tu foi ia fa ta lo pat foi ta tu o tino lo momento to po kala menita fo ia mai se foi le ta po inga le pa ia la fenga venga le tua tu pu mai o ta tu o tino ia mai se foi tu asin sina malo la folau fa malo fo lon sa malo se fo manuia ia tai lava ia
Te le po le te au kilani po le te Wellington and time. O leo ke au kilani o lo ta penga tu fo ile malanga tu Wellington ia langala le ufa le tonu mai le tau ia matou I nei au kilani ia Malaysia ta penga tu fo ia ngaluenga la to ia mo fesu ia inga ia ua whamamaluina nei ia tato lan mumu. Alo. Ia male fulta mata mai ai le lan mumu ia me sfo si la fenga malo la le umi man vai fa pe mo. Na va toile dai fisili mo le. La u fion fa mo. Ia le ole ua whamamalu ana po il vai luanga fo e po na po le lan mumu o le no winga lan mumu e mawhai le wana feo ai. Teita ia nei wha potpotonga e le mawhaina silia le se lau tangata pe a whaangata to vaccination pass. Ai le mawhai fuina silia I le lua sulima tangata pe a whailea I le whaangaina I le vaccination pass. Ma fuona o tātou se e lan mumu mo New Zealand au. Ona o le ua maua maili poti foi ana nafim whapopo maili poti o le so to nai. I le tūlanga fo I o le ua sao I tua le Omicron. Ia maa le mea lava lātou ia sa tātou tā penga lava iai. Ma fua mai o se whaipoiponga sa tupu nei I au ki lanchi. Ia le whaipoiponga, le sa malanga mai fo inisi o le atunu I nuu ese. Te fo o nei ai Nelsone. Ia mātou la ona o le whamai le nei vave le pipisi atu lo le tauta. Tātou mai tau atu I Australia o isi taimi ua lima afe tangata uma mai I le aso e tasi. Au isi taimi ua o le lima suru afe. Ia na manatua ila ia ele leile tātou oloa I le red. Mo le taimi nei ona la e iai nisi o mai ele o ali mai se fōlingo na mai. Se I vanga nā ua siaki. Ia ona I loa ila, ia o leo mai, ia malela ua quarantine loa, ma isolate loa, lātou o lo o tinga inga, ia ua whaanga solo I le whale mai, pēa whai ua whaapsotaki. Ona la, o le whaingala lan mumu, e tauna awe whaamua I le puipuinga ma tau whainga fo ile le, e tau fiofi le pipisi, ma am whai on tātou tina ina le pipisi o le mai, ia ua whai I whapena, le lan mumu fo e whai fuafua I matatou vava ai, po le a le ngafatia e le matanga luenga se fua maroro, inga mai ia e maua le taimi, ma le taimi. Ia, o le, e le o mautinoa, po le a le umi, e tau te tu maua I le lanu mumu lea. Ai, o le sako masani lava le mai lea, I lona ta mil sanga. Ia o le lua vai aso, peita ia ne. A whai e le o whai e siaki, wa le mena le tau na awe il whamumua. A whai e le o whai le siaki, ia e whawhainga tāna ia o nei loa, o to fia I la tau wa maua le mai, a lai whiwhiwa I la wau noa ma le maninu, fo le po le ali mai o aunga fo le mai lea. Ia meila o le tūlanga na, ia a tonu o tae au, ona o tau le malolo I le 1st anniversary nei. Tae au ona toe se mai a foi fontanga la tau I al kabineta toe ilo la ia pe iei nisi whaapoponga I tusa foi masama tapu I ona longa toe la ia tae au paulmele o mautinoa ia tātou tausi pia I le whaatapula I o whainu meo I potpotonga mal whaanga inga vaccination pass ia ai e tātou whaanga fo I ufi fafonga e pe ona masan ia I whioa inga I whafo whioa inga tono whale ai mai se I no whanga vo e pēr whai o le la tātou whenumia I solo matangata I le masani ai on tātou whakasi. Whanga au whifonga I lunga wā lele pasi ma taxi me whapena. Ia ai toi mo ni whamtalanga I le aso atai au. Malo, o le lau maua ele ulo pole ale umile tātou to whapena iai. O lana mumure la ini usi la toa ele ia se tu sai ese mai level 3 fo ele monisi ele o si defia la fianga peto. Ioe, o le manko fo wale o ko alu ka ko le level 1 2 3 and 4 o le walu le lang mumu lang moli ma le lang me maka onga o le ma o lunga tanto vaccination data iane o le sitali na taun tato fa wapea ile fa ma ile ma pisi fo o le Omicron ia fai tato booster pe mai tu e lua ma wa ile fa masina ia ma o le tu lalo la valeta te tau whai e watu.
ia tātou ngā luluelo se taimi vave whai ei tui o tamaiti ia 5 tausanga ngai lunga. Ia ma le pōla nā nei i le ono fo i le fiafi. Ia o le ua matalia fo i fontanga i lunga le Zoom, ma le Ministry of Pacific Peoples, ma le matanga luenga so tua maloloinga. I le tamwhainga la wha mamla mātili, matali at fo i nisi fesili, i ne mea o lopo pole fo i mātua, a le taimi nei wha wau tātou tui, mo tamaiti 5 tausanga ngai lunga. Mano, whaftai. O e fesili na mai e tātou tunu u fo i lea o te loi wha o tu pea rana o whai ai o Samoa e ana le vaianga lea. Tangata i o i Samoa e le te tauna o la ua maua mai Samoa. O i pa ua le vaianga o Samoa pa o disi o tātou di New Zealand? Se i koe whonga mai anau. E i la tau lau tau nuu i Samoa, sa le te tauna o i Samoa. O le fesili ngia la tau, pe wha whina sao tangata nei Samoa, wal polo inga Samoa, na o tangata Samoa e fo i atu. Ala utau nuu Samoa tangata e nonofo i New Zealand ma Australia. Famelo fisili. Po tātou e mafuai, po Samoa e mafuai. Ia, se ka kouia ngofo ngei maleo i Samoa. Ia, e mantua foi a whai o atu tangata nei mawhaari passport Samoa. E le o i loa e tangata foi malai vale. Le la tau e pe a whai o le kia waku e pe pelo. O e la kia ngofo mau i Samoa. I luinga la lau whamtalanga. O se amio lea e aola wa foi o ka kou e... Ole kulanga la mai i systems fa pengi e fa moe i le fa maoni o tangata le atunu. A fai ala le ua e pepelo lunga i ai muli ane maua i Samoa lo pepelo. I e faitalia la vala malo Samoa man me fai a o e le pui atu e New Zealand po Australia o e ona o le ua e pepelo ma le mautinoa e ui o la fa pe mai Samoa na o tangata siki seni Samoa tangata nuu Samoa e nofo mau Samoa. Pei fo ila le mele fai nei New Zealand. Na o tangata nuu o New Zealand o le fa to e fo i mai po le uo mai o maua vanoa le MIQ. E mawhai ona to e fo i mai le taimi nei. A fai e muli ane maua. Wa la to pe pelo pe solitu la fono. Ia olo i elit ma to tu la fono la to i New Zealand e mawhai ona whaasana i lātou. Ia o te leo manino la i eitu la whango Samoa. Po whapena fo i na mawhai ona lātou whaasala ina. A lau fesili. Po ai e mafua ai. I le mea lea. E mafua mai o tangata leo o ma le mauti noa o la eno fosala i lunga tu la whono mai ainga. Ia ma le talia fo e Samoa i o malawa lele. Ia pe o le vaivainga na. A whai na o tangata Samoa e no fo mau Samoa le ke wakul passport Samoa ma e kari lunga le pepa lea ma kari fo e fesili lea mai o ke no fo mau Samoa. Ia o e la pa u ye merna. Sa. O le sila fesili lea au pito o le tangata i te utu fesili le wage subsidy la lo lan mumu. Oia, o isu fuanga pena le mano. A tono se taimi tali atuai ia le tātou minister o tupe. E mantua fo i ore. Se senga le meresa iai i le level 4 ma le 3. Kwa ka pungi a pisingisi. A le mele i lan mumu. O loea o lo te tala pe pisingisi ai meisel fa ua winga fo o ngaruenga. E o noa mafsota inga fo le contact list. E ma fai on te tala pisingisi mfa nga ioi pisingisi ma whawhenga ruenga. I se tūranga contact list. Ia, e se maila le mele sa iei mua level 4 ma level 3 nga mafua ai le wage subsidy. O ngā risam kwa ka pungi a pisingisi an taimingei. O lea lae o lo ngā ioi be pisingisi ma le tele o company. A tonu la o le mena lai toa ilo ma fai e se fufuanga. Pe o se mea te tau le whaoa winga pe o le subsidy. A o lae ma fai o na whaatino ngā ioi ngā pisingisi. O nei tata uso tonga, o i se vaenga o ngaluela mtanga luenga mon sosoani mo tonga i tanga tēne wala umai i nei Wellington e po o whea vini sosoani, la ufionga? O whea ave i sosoani, o sa o le tusi? Ia, o lea lava. Ia, lea ai, o le sosoani la tau ia me tau tupe lea vatu i le wha mua ma o lo i eise i le account lea fiti, o i le account lea tonga, le malo tonga. O lo wha foeina ele konsula tonga i Aukilani, se taimino o watuinga la ia. O lo iai lava komiti a Aukilani. O le komiti,
o se committee na whaavai lunga fo i o tuunga le council au Kilandi. Ia manisi fo i o usua whai pule ma le community lava whaalau e tele. Le alaina mau mai se vai ngā tupe ma foa i atu iai e le vaenga leo medicine in containers. Ai e tia uia sa avatu e la utu alalo, e leo avatu se wha mua ia i neangei, langa o tangi nei, o lale whailanga luenga i tonga po o saunga le mū le wafu, saunga le mū malai wa lele, e leo whewa i fo ilangi wa lele o tangi nei, e leo mawhai fo i on amatalia le whewa i atu o wa alalo la uta, vanga nā ia wa ale nei bile ua atu whailanga luenga ma mauru lalo, o wafu tonga tapu ma wafu fo isi motu ese ia masa ili i le maunga mui lalo po o saunga le mu le fewai ia i le taimi nei o malava le fo e moni le fale anga ina malava le ai nga se kasi se vaenga malava le la nga tau nu atu ia il tato va le na la uta o me emergency ai le o makai o na saunga le mu mo le tau nu atu iso va le mafu anga la e uila va le o tāpenga penga le community i mea fo i mawhai o na a watu i eiso soani a meise le ainga la vai ngei ma le ainga i tonga po o nuu i nei pa nuu i tonga ai le o le mea na le avatu i le wha mua ave le wha mua ngal malo i mea o lo tangi ma le malo a tonga ia ma a whai o mo mia le ave o tupe e fie ave tupe i so soani i tonga o lo avanoa la le relief fund lea o lo whaafoe le konsula i tonga. O lo mwhai nei, o na lafo lava le tupe i a i ngā tonga, o le Bank of South Pacific Services, o la uto e amatalia le whaonga inga fo i leo lato ATM i tonga tapu. O lo mawhai fo le MoneyGram, o na moli tupe i le aso e tasi, i aso taitasi i o i tonga. O lo anga vaa fo i ma o ngā le Western Union e mo moli ei tupe i tonga ma o lo mawhai fo e ANC di New Zealand o na lafo tupe a ngā i lato a inga fo i o lo o iei accounts ANC i o tonga. Nā no tu alalo atu i mato fono i e lua na whai ale MPP ma le MFAP ma le atunu tonga i nei. Whai tete le mele o le songa ave o tupe i whaalapre tonga e taute leo i noa po ni tangata wha maongi pe a. Ma kua lana o whai atu, ave tupe i le relief fund tonga, ave tupe pe a whai o sotou finangalo leo le Red Cross, o le Caritas, e ka le sia kakoliko, e tele isi e ka le sia ua masani ele atunu ulau tele o na lato sosoani i pupua ngā e tupu mai bo wharavlave fo i tupu mai whapea. Ale avele o le tupe i tangata e kokelo i loa po feme whanga e tupe nei. Ia peila le meanga i whaipeke. E pule rava kāka blankope. Ale ave i tupe, ele leile ave i tupe i tangata e kiote i loa. Ole a whanga ma mawhainga li poti mai le whanga ngā tupe nei. Ale ave le tupe tangata kakile lopo o alu whakau i sanka vale po o alu ka whau i sisimea. Ia o mea langa e tamu whaitete il tato wachino. Mo. Of pito e se vaenga e te fisau no iai na tafato fale? Le ai, o le tulanga na, o le me i mai ua maua i Samoa. Ma la ua maua alua i fo i le lockdown a Samoa a matalia le ono le afiafi la sto nai, se i tau nuu le ono le afiafi na nei. E mafua mai o le malanga le na sau mai Australia, a se tala fia fo i, na vave le tali mai le malo Samoa, i le quarantining o tangata nei na maua le fulu ala ua atua nei tu lima maua le maki. Ia mawhanga fo ina le ua tolo po ai se tasi o vaa lele la u pāsese ua alu na uta o na mafuanga la e tau te pui fo ia Samoa. O tali le siaki o le sa i linga fo i saintisi nei ma siaki po fea tonu po le atonu le variant la ua mau i Samoa po le Delta, po le Omicron. Ia e tau te manutua fo i o le vaai na sau mai Australia le mea o lo webese fo le Omicron. Ia pela salatana a whana inisi na malanga fo i Samoa. Ai ua tolo polva le ia whasota i le fionga le official le fionga le Haikomsina i nai Wellington. Ia po le fionga fo le fionga le konsula i nei au Kilandi.
ona ua le ua toitolo po ai va'aia se i tu'u se taimi ia Samoa ina ia faile latou galuega fa'atatau i ma'i ia ua maua ma quarantine e fo'i manisi o lau faigaluega faafetaitele mo lou taimi lau feola mista ia manuia lenei aso ma le fa'aaga ia tuuigaluega fai o le vai aso faafetai soifuanoa e soifua le feola mista ona polo pito su'u William Sio pe ona talino mai i le tatou polokalame lelei taeao le ua se'e mai le tatou ati ua ona minuta uta ele sefulu taimi niusila ma le tua tala sefululua tala mai sa mo telefou foi tapena le fionga lauana mo niusila nei ia umano lea kolosi atu lo tatou fa'asalauga le suga tasesa ia pia ia ua fa'asalauga mai lo tatou tunuu mai le uma o telefou sefululua tau le tolu le auauli a la vai foi nai fa'afiafiaga ia ona so mai le uso ia cherry tapu manaia tau ave a tatou whawhiwhianga ia o le nei taimi. Ia wau tatou iei aso malolo, ia mre tau longo whaamanatu, ia o tatou iei i le vaenga o le lanu mumu, i lalo le whaamai i le taimi le New Zealand. Tau fe ai le atua loa, ai le anga pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa i ona fua. E wha pena satani, i lona fia poto i le lalolangi. A o mai lei unga wasusunu i le afi. Talalala o lia papa Olia mama olia papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama ai le tua loa, ai le anga pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa i ona fua. E wha pena satani, i lona fia poto i le lalanagi. Au o mai lei unga wasa sunu i le afi. Talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama Uhani matau olau mana mea Mea yo nau le tau siai nau macho le whaapongai Nai tau to mai aia ua sili lau vai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta fafau tuangane mati iti e pasi O
te mo I le po male malingi o ulo I mata o beita o le ngata e fasia ai pupula o na mata ele o au se fai pali fuma se leo leo po ele o se fai tanga me ama se oh, ele o se chama a semana Wi-Fi fa pe ya u le tano atu I kokolina e fai mucho alua e fa bela va oi ele ima wa tu la uva ai ja valele na esa wai atu mama mai malona si uleona olangona baby see you tomorrow morning oi away I jai lota fatu becha te oti Wachai chai ni ma oi ile tuli manu au tu wai na oa u mala ufa malu o te le loi no wai ai sei si changa ja jaluna e apalai le fai ulu ale mala ele o au se fai pali fuma se leo leo po ele o se fai tanga me ama se fulu ulo oh ele o se chama a semana Wi-Fi fa pe ya le tano atu I kokolina e fai mucho alua se fai pali fuma se leo leo po leo se fai tanga me ama se fulu ulo oh leo se chama a semana Wi-Fi fa pe ya le tano atu I kokolina e fai mucho alua ele o au se fai pali fuma se leo leo po ele o se fai tanga me ama se fulu ulo oh ele o se chama a semana Wi-Fi fa pe ya le tano atu I kokolina e fai mucho alua ai tu fa fo I mai sunga o la uma fa no le mafau me ava ai tu le fa nau o le sikailia o le tu sai a o le vale ngata mai fu la vale na Fatabala Oi le tama male teine a onga Se I tau whai ma se alofa Mai le tinga hina mātua ma le polonga I le tau ma whainga laua o ngā e umanuia O mātua fia fia Tui atu e I le a onga Ia e maua se saona tonga So
le o le taua sa o pelele mapu. Nisho na tātou sangara nei vaenga o le tae au ina ua sifuruma le 5 minuta wa te ele tula se fulu i le tautua ma le unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le tae au ia te au le ava ma le whaaloalo ia o te ofa lofa mfata lofa tulpa ia ma le manu lau telo le tātou tunu o lofa pena o na wha o ngā ma le nei aso malo lo tātou te mafutai lungo le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ai le ngāta fo i le lungo o lana Facebook Live ia po o lana YouTube le na o lo o tau whaafofonga i so si tuar ke lope i le aso ma le aso i ala i ana porgalame su i feifiloi ia malonga pui li i fo le tātou tunu i mea o lo tutupu ma o le a tutupu ma ua tutupu i le nei taimi ina ia mawhai ona fetu na i ai au fufuanga ma porkalame whaanga solo le aso ia te au lava ma le whaaloalo o te whaatalo whatuel ma ia ma le mano le tātou tunu ia na ia tātou te mā matina mātutua ia o whale tūma tausi o sa o ao ia o le manosi o le tātou tunu nei ia ngāta fo ia o alo ma whanau ia e le whaangaloina foi na ia tātou te mā matina mātutua o lo o whaafonga mai maota malawa fale o maota fale o tangata mātutua ia matutonu fo i o maota ngase e whaatalo whaatu le tātou wala leo i atu utau whaangaloina foi ia e le whaangaloina foi ia le tūlanga ia tātou whaafengainga taulangi so o se whaatawhai taulanga ia awale whaanono manu se manuia mo Samoa le ngāto Samoa i New Zealand nei ma le lalangi atoa a o Samoa fo ia pei o na iai nei vai taimi o whaingataa. O le tātou porkalame nei aso le rau tau whaafonga whaafitai le sunga ia tu whewhiso mo le whaatalnoanga pe o na whaataltonoi foi ia ma le sunga foi ia le fionga i le ia William Sio au Peter William Sio se taso minister o le tātou o i to tonu le tātou se taso whaipule ia e le vaenga foi o lo tutupu le nei atonou ia ngata foi lea ia o le toa fine foi ia ana wha solo mo por kalame le atal tai au ia lo tau au nei Jeremia tapu manaia o le atatu weba mo tau le taimile nei se ia pa ia le tula suma le lua tale tula suma le lua ona tatu kolosia tu leo wha salalunga i Samoa i le sunga ia ta se salem se mo por kalame o le tātou le tōle nei aso se ia pa ia le tūla e tolu. Nai whaafihianga sui feifilo i o le nei aso malo lo, tā lofa lava o a mai o tau le nei aso. Iei le nganga maulunga o lo o manuia pe o tau le alofa maleanga le lei o lo tātou tapa au sidi le langi. Mau a fusi mei wha le nganga i le aso na nafi, ta i ala ina i le nei aso ma le nei vai aso, ia i porkala me wha ngā solo le nei aso. Tā lofa lava. Mea e malama i le ngangana Si wafa atatau i winga o upu Whaali fo i o lauanga nupu E matango fie i le mai moa Tanga o le siwa wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata piti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Ai siwa i lo patua le tau sala Ia pokule tasi le tau wala Awane ki ngalo o lau tuinga Male ui lo tino ia ila Tosi uli o ala fau Le tau
Nisione tātou senga rene vai ngole tai au tai tō lore pa ia mle malo telo le tātou tunu ia le sunga ia mare kole na vai mai e tele I sau pupula pen oi e tele I sau mo ini na e pupula e tele I sau mo ini le nei vai ngole tai au fa talo fa tole pa ia mle malo telo le tātou tunu ia olo fa pen ora mau mai le tātou program le nei tai au fa tai le li mau ne nei aso malo lo tātou mafutai ia le nei aso malo lo fa tauina e mo na tangata Wellington ia e le se me le amalo lo I fu o ele nofo ele o fa pe o le te nofo ele o totono Wellington ele fa pe o le amalo lo Wellington la to aso malo lo ona ele uso I fu ele yo e te fainga luenga le ai alu pe o e te fainga luenga se yo fo lo to aso ia ona e malo lo fo ile ia o le au ia lina sina aso malo lo mo Wellington ia fa tai o mawle ni aso malo lo tato mafuta ia mo tato we vai ia le nei aso o aso ao fainga malo longa pe ona ia aso nafi sa uni nga lotu ia o le mo malo lo le aso ni e taula o no so atu le meta fainga ruenga o ato to le manos pe ona ia le tu langa o fa na tu pele tato wala leo ia tato sa pe ona ia le taimili nei ia o le na ua o ia ila tātou mori mumu le bai tātou ia lono winga ata una mori mumu vo ile le taof lono winga taof ia ai pe ona longo pu ali pero tātou tunu ele o fa pe o se matu ha mori mumu ona e matu ia le au mai mo pick and save like nga tai perua ia au mato va ia tu sole ola kaset ki e wa fa pe na ona faula la I mai le tūlanga le fa atau tu so le fa atau le ole lua le tau sanga le fa atau le fa mai le wala pata I le tatu tunu se au le atu vale o to loto se olo yai mose mana perfecta la to te le wina tatu io ole nai so longa le por kala mo ni la mo la vaia o nai tapula apo nai sa fo ia e tatau on usita ia lo tatu tunu le wala mo ni usila le taimile nei ia o lona winga pe ona fa malam la maina ele tamaita I pale mia ia so se lau tangata pe ale ai na se pas ia po le telefonga ia ai afa pe ele fai tu langa na pa u men se lau pa u malusu malima ia lona winga ona I vaenga tau na ia fa malu pe ma ia tausi pele tu langa lei ani usila le taimile nei o lo so longa le lei pe por kalame le tausi ina le fa mai ia ma ai le nga ma walunga o lo o sita ia pe lo tatu tunu ina o malanga mai le tai au tu sau fa inga wenga ma so fa tau le tute o so so le pe o se ma hatu le fa fo mai le tatu tunu pe o se aso sale aso le io le ai ni ta vale fe o ai o le tangata ia tangata ia le tangata to tele ia e fa pe na tu langa le o ia a fa pe la la no mu pe o le e lanu mu le lanu le o ia tato e taula ona lan o le sorry ele lan bona Samoa o mana tu vai lo ia lo ancole ia stama fu o va ile meule tatu tal no nei lanu ile vaenga le le na fa tu va lan vai o le lanu ole man palangi le povi le na te pera vaenga ia ai me tala va lang moanga misi malanu mumu lang moanga povi io ole lanu na le we chato te mine no winga lanu mumu tato Samoa ia o tau ona tau sisia fu Samoa tato le lato foi lockdown la il time nei ia ona winga o se tulanga le tele ia pe ona ia foi Samoa tanto le va ia tu ia
Ia, whaia fo i sina alolofa atu fo i nei tātou a inga i Samoa. O na ua tau tofo i ele mea ta o le lockdown. O le lockdown, i le mea le ta o le lockdown i a tātou. Le ta alo i asisi. O le tūlanga o te fia. O le usuta ia e lo tātou atu o Samoa. Ia o tūlanga o te inga le tātou malo. Si le leima usuta ia tūlanga na. Ia ole vave fo ina fo ia rfa fitauli. Vai aso ni sa ima vai atu ni ina o fai tau wai o lo ia inisio atu nu ua wha vai. Wa wha vai le tūlanga o le tausia ina o le wa whai mai wa whainga tāte le tausia ina o vaenga ni o le wha mai. Ia au ia, le nganga mo lunga re tātou whainga malo ia maue New Zealand se soifua le lei ma ia solonga le lei pea e mo i o lete le ngau le tātou tunu. Ia ai le nganga mo lunga a tātou sta ia lo tātou tunu por kalame mangaluenga whaatino o lo polo ina i tātou e whaatau nu o lo na winga o le a solonga le lei New Zealand. Ia i le nganga mo lunga i Samoa o le a whapena on malu pui o tālo whātua ia ina ia li i malu matamai ta i malu le malo ia i le lātou ngaluenga whai. Ao ma le pō e le tausia ina o le file mu i to tono Samoa. E le ngang maulunga tā le tula suma le lua on maua fo le porkalame mta sesa mo i Samoa o le awili ili me tā sesa le tūlanga le wha ma i le ala ia o tā tau lava ia le o se levo tolu le tatu iai po se levo po o le lockdown fo le masani o tatu ia tā tau le mōli mu lo na winga o na tanga le whai o le tele o me masani o na whai ia tausisia ia le vā pe o le vā o tangata ia o le vaccine pass le masani ona mai e pasia ai wai loa whai lau tui ia o le tali fofonga ma me uma whapena no winga a tātou whatanuina ia vaenga o le ai le manuia i tō tono nusila. Ia, e whapena ne whainga sia tātou a miongo. Ia, le nei mahanga le tae au tātou wewa mo tau le ua te ale awharas fulu. Ia, le nei tae au, ia aso malo lo le nei Wellingtone o fia lava ua maua se aso malo lo mo Wellingtone si tātou mafutai. Ia, ai tātou wewa le nei aso sa ia pā ia le tula suma le lua tā le tula suma le lua tu inatu tātou talafou ia ma tu inatu fo i tātou porkalame Samoa kokolo mai tātou wewa. Stare nas naja de plete a šovarida, kumina des
na ta le special wa ai tu le wa ngai e tu mai vai le nei le tolo asale se so ia tote awa ia tote fai na tu langa nei tai au io o le tai au la vai o le tai au le no file mu ia matapua ia tu langa o ia sa mo le tai milina ia ile ele fa nga solo ina tanto por kalame o le tau le main el tanto le tio ia tickets ni e luo ia o le tūlanga fa le ton o nei se va ai o nei il se fulu te el sutas o le a fai ele ta longa le pe o kirkiti e fai oi il paka kirkiti vo le oi Newtown ia le ta alo le tatou au le Wellington le au kirkiti le Wellington versus Northern Brave Double Healers ma le au le selo Basin Reserve le ala ta alo nei o lea ua iei tickets wha moe moenga sa tau nei ni so i lātou e ta e mata le ua te le se furu Ava pe si e mana o mia tickets nei e wha o ngā mō nei e fia mata e taimi vave ane nei. Ava pe o nai le iai sau porokalame fua mo le asole nei. Ai o lo e fia mata le kiwikiti te le lopor kiwikiti. Ia ona e wala au mai lea ia pe e te i le tātou wala leo. Ia ona tau mwhai le e watu fua maoe aso malolo mea lofa lecho ia mo le aso malolo le nei. Ia e te malanga hai e whaonga, ia ma e alu e mata. Ba o le whaatanga ia Paulo meo le tūlanga, fo le leo. Se i toi siaki ane pea, ia wā te le lopo o le tūlanga o sāia, ia i po whaatanga ina pele ai. Ia au le ia te au ia tickets na ia lua, ia po e ni se mana o mia, ia ona wala au mai lea. Lona winga, ia o le afa pena ona longo pueli il tatu no o fa talo fa tu la to o lo mafuta mai lungo le tatu wala leo ia leo so ia Empress Mary so lo pena mafuta mai sa mo tama ia o le te tele ni fa mai sa mo na lo fa tu ia la songa mal fatua mal fanau malu pui pe o to ia I fa mai ia mosta ia tulanga o fa mai pe nei o to sa mo ia o le talo foi ia tatu wala leo ia mo tatu ai ngai nei ia mo o to ai oni to vidi men tuperi o le te alta pe no fa longa tona lela ole Villi merta malaja mo se mo le se me se fa le mero longa o sol fa mai ia mato sole ale to ama wani le tala to umane fa mai ele ia saia fa sole o to sole le matua I se sore ia sore ia fa talo fa tu mo to ngata fo le le uso ia sefa se mitone ia malona va uso ia manuel to san fo ia o la tamale e fia la tamale e la tamale la pesele na me ia le la tango uso ia sefa ia ne yo tickets ne wale to expire o le o lo fo ngaina pe ia ai ta tu nei pese o lo fa to mo to ia o le tamale ale ilia le fia le pesele la to we vai mo to ni aso Sa
le tu mai lunga si wa fifia mai o kominga e pale nei ai aua e te pisa a uma ko i rei roa i ainga lue mani e mai i le musika wa ate ai sole no ita si wa mai mai so mai e se mai mai lue mai mai ti o le tai pa te mani e ai mai mai so mai e se mai mai lue mai con le musica te mani e ai sa le sa le mai i sa la fai con lo pulu le o te mita ai sa le sa le mai i sa la fai con lo pulu le o te mita ai se foi no ainga ai aua sole te fasi pa wala vale na ole sona faina e uso e ia e mana tua olo o fatali mai nelo o matua si mai mai so mai e se mai mai lue mai na mai ti ole tai pa te mari e ai mai mai so mai e se mai mai lue mai con le musica te mani e ai sa le sa le mai i sa la fai con lo pulu le o te mita ai sa le sa le mai i sa la fai con lo pulu le o te mita ai Nation na tātou senga nei vanga tai hao e tai tō lui lo tō pa ia mo lo tō mamanu le nei tai hao ia a o whea ngai lo tātou tō o ma whainga tātou pi tō nei Wellington ia e whainga malo longa i ngā tafo ilea ia o nisio le tātou tō o lo whea ngai pēa ma fe au manga luenga e pehi o masani hai ta lofa lava ia ngata folea ia o le tautua o le unanga tātou wala leo ia o lo tu ina tu lunga o le tātou programe i lunga o le tātou Facebook live ia ma lunga o le tātou YouTube ia o le whanau naunga o le tātou wala leo ia whapena subscribe le tātou wala le tātou programe ia ma share le tātou wala leo ma share tātou porkalame ina ia mawhai ona i loa wō maupaanga ia la tātou porkalame ina ia mawhai ona lātou whaafong. O tātou musika furi nei aso. Ia o si mea, o sa o le tala si a wole sa mātou tātai aso ia o si mea tunu ma si mea ota. Mātou whaafong mai le tātou tunu. Lona winga, nai pesa nai tangata mātua, ia tu whesi loi mea uma. Ia o i lātou o loo whea ngai fi au mga luenga ia o lātou fo i o loo whaafonga mai tonu maota malawa o i lātou o loo whai la wale moe ia e leo mawhau le aso nei ia o a wai whapena a wa o aso nei ia o le aso nei wa mātua i whai ia le moe le istangata apea ia o le aso malolo mānai ia o loo tūlanga o le tau o loo ia le temi nei so longa le leile tau tamatonu anai whaamanga le tanga mea Ia, wa tātou talanoa nei vai ngol mo meo tātou musika. Ona o mana tua leo sia wole lunga o tātou Facebook live. Le na whai mai lana tala whai mai. E mel tala tangatana. Holi, se awar whatamai tia mai au mea. Ioi, awar whatangata matua mai au mea. Alora winga awu fata mai tia tatu mea e awu fata ngata matu awale rola po le ara le pe va fiala na faia tatu mea io tatu musika la vaia ia musika ia ale au vaenga laiti ia musika au vaenga fiololo ia musika au vaenga matu tatu we vai ni so manu lo
lo fa fonga mai lo tātou tonu ia pe ona ia tātou porkalame sui feisi lo ile aso ma le aso ia wale fia ngai ai o le tātou tunu ia mawhainga malo longa pe ona masani ai sina pesa tātou eva ia taufi faos fia le nei vaenga eva musika ia wolofa fo uso ia taufi o lo fa pena o mafuta mai Australia tasi o pa anga mawo pa anga le tātou wala leo tātou eva i le nei vaenga o le aso. Tau fi faos fia wana pes pesenga nei vaenga o le tai hao e tai to lo to pa ia mo lo to malo ina uma to e 5 minuto na tale le tula ono nei minuto to e fa nei minuto
ona tale le tula suma le tasi le tautua ona unanga le tātou wale le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia malunga o le Facebook live ia malana YouTube le na o loo ia tātou pokalame pei o na tātou live a toi le taimi le nei ona winga a e toi maua sisi wha pēr te wa e whainga luenga wa e misia talafo pa wa e misia fo i tūlanga e tau na tātou te fia malamla mai le wha tanoanga na maupito ia e mawhai ona e toi alu i tua e te toi wha fonga ia ma e matamata ia ma e mawai fo i se tūlanga o fesili o lo e fesilingia i le tūlanga o lo iai tātou le wha mai le taimile nei ia o tātou e wā ma o tau le wha pēr mai na i Brisbane o Marie Alosio ia 5:05 AM lona winga o le tā le valu le tai au ina i Brisbane ai lo valu le tai au ia fa pe o ia wa pe na ia ini so tātou tunu ia o le ua malama tai o le taimi nei ia ini so tātou o le laulangi ia wa fiafi ia ini so sui la to aso ese aso taimi nei ese malava o tātou aso ma tātou taimi o le tūlanga le tautua ia o lo tu natu pere tātou tautua le taimi nei ia mo o tau so se vahenga la vor kelope ina ia longo pui ali i pelo tātou tunu ia pe ona ia tātou le taimi nei o le lapata inga le ia tātou le moli mumu ia na o le tu lalo lava le tātou hala leo ia o a uma vaenga o lo o tau mawhau e whaatino ina le aso le ia whaatino ma le poto ia whaatino ma le poto ma ia whaatino ma le tatau ia e ala i lungo tū la fono lewa uma ona pasiaina ma tū la fono ua uma ona ioina mai i le tātou whainga malo ina ia muli tai ai tātou o lana whanau. Ia e te leilo ia Australia, ma nisio atunu. Ia ai a whaapea o lo iai fo ini vaenga whaapea o lo saiti ai o tau. Ia o le tua lalo o le tātou ala leo. Usi ustai ia. Ia. Tātou si ustai. Ia. Ma ia o tātou whaatonu ina pia por kalame ma fufuanga nei le malo. O mauna tātou whaatonu ina ia lo nauinga. Ia ole ai fo se famnyanga mo tātou. O tonu lava ia o New Zealand lo so longa le leipia por kalame. Ia. Ai a whaapeo iai niso le tātou tunu. Ia o lo iai fo i le tūlanga leo pungsa. Ia o le tūalalo ma le wala au le tātou ala leo. Ia wha mai se pele nganga le lei. Ia i la tau. Ia o le nganga lava i le tātou ala leo. Ia tātou move forward. Ia tātou a ngā i luma. Leo langa ni tātou te iai o le a ngā ia i luma tātou. Ia na ia mai vanga nei vahenga le aso. Ia walofa to le tātou por gala mea tau tau. Malava ni aso malo lo o aso o le wha malo stino. Wha malo stino. Ia ma ua le whaisa wha malo stino i whafo. Na o le kia o le tātou ala leo. Tātou ala leo. Ia subscribe le tātou le tātou por kalame. Ia ma share atu iau wheleni. Na lo tango a share lau wheleni. Anti, ia po lo anko, po lengo, po lau wheleni. Sina, ia wa aile ele app na le tango add. Te tango accept. Ia na tango la ia alu na i la tope senga na iai. Ia na wha malo stino male ina. Ia leo la au wha malo stino tu fo ia au i oe. Wha pe na ole mana ia. Whaia tātou wha malo stino le tai au. Ia olo nau inga. Ole a mātua i eise swinga i lo tino. Ma ole a e wha alongo atu. Ua mātua i ese le tūlanga le ala i ai oe. I le aso ma le aso ma le aso. Pea e tō anga e te wha malo stino. Sapa sui mai le tia whau tātou e vai mwha amalostina mai mo o taule nei aso. That's right. DJ. That's right. What you waiting for? Put your back in it. Just a little more. Throw your waist in it now. Tell your body again. Work it hard and long. When you finish that, how are you go downtown? Go down, go down, go down. Come on, come on, come on, come on. Go down, go down.
Nai pespenga re nei vaenga re tai au e tai tolu lo tau pa ia malo tau mamalu ina was full na minuto o te ele tula sumre tasi ele tau tua ma le unanga re tatu ala leo e pei ona iai le nei aso malo lo o lo o tātou whenga iai e mole toile nganga whaftai ia ma le wha malo i lato malava i olo pena fo i on a vele nei lava paanga i le ngata i lungo le tātou ala leo lungo le tātou le tio a o lunga fo i o le tātou o penga ta whailangi o lo o vea mau paanga tu mau le aso ma le aso ia wau por kalame whaanga solo solo mana tua mau pele nila o le tio i le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia malungo la na Facebook live o lo ia tātou porkalame ua uma ona saunia i le aso ma le aso ia ua porkalame masa ni aia le tātou ala leo tātou eva pia mo tau le nei aso ia sa ia pa ia le tula suma le lua tale tula suma le lua tātou talafou ia ona kolosia tu leo tātou whaasara launga i Samoa ia i le susunga ia tā Sesalem Samal nei tai au tu langa pe ona to sisio tu langa fa mai ia le na pa mo le tātou tunu ina ia tātou la pata ia pea ia wai pe o le vai aso ne se ima vai atu nei sa o mau ai fo se fa talanga fa pea na ia nisi ia pe o lena fasilingia fo ile le nisi o ila tau le na malanga i Samoa ia a le fa pea na malanga atu e o i meo fa i maliu ia ta ilo iai ele ia se tātou vaenga fo ile le tātou tele mai loa po atu langa o tupu mai tua ina mea ia ai ole tu alalo le tātou le tio ina ia mawhai o na malu pui pui alo tātou tunu ele ngātou Samoa a o i nei ni usila i vaenga o lo o tau whion papa a o iai ia nā mea ia e mawhai no whai muni ia a o le vaenga o lo o tau sia ina ia maua pele saunga le mu le tātou tunu ina ia mawhai o na malu pui pui a pe tātou i le alofa ma le anga le leio tātou tapa au si le langi. Ia, ana i pespesenga ni vaenga le aso, tātou wewa li ni aso manolo mo o tau.
Sauna enofo.
maura i au pili. Sa e tia i loa i le la pisi. Kala mai musika o le tai au. Kala mai musika o le tai au. Wai loa sau malu tai au. I paleo te leo na musika. I paleo te leo na musika. I loa su le lei au pika. Apai e te pai na luenga. I wai mai ua e pia e pa. E mai pa mai la i e porema. Awale mpore ua e te a. Apai ua e piwa tali. Nese pani e ki nese ki masi. Sa ole tala ale toia ina. Ole na morning tina wa ole api api. Apai o se tai au po. E fe atu o ni malo. Au ole fai au se mea ai. Ai ki fa leo te ne ne tio. Ole mai musika o le tai au. Ole mai musika o le tai au. Oi lo sau malu tai au. I paleo te leo na musika. I paleo te leo na musika. I no atu le lei au pika. Apai e te pai na luenga. I wai mai ua e pia e pa. E mai pa mai la i e porema. Awale mpore ua e te a. Au e alu i lau tamale. Ole i tupu te vala me lape. Ai fia mo e pe vai vai. Ole musika e te malu si ai. A o tina i te whane na lama. E le musika e le na whaitala. Whaalongo longo le toia ina. Le nisi o tupe ma le musika. Kala mai musika o le tai au. Kala mai musika o le tai au. Wai lo sau malu tai au. I paleo te leo na musika. I paleo te leo na musika. I no atu le lei au pika. Apai e te pai na luenga. I wai mai ua e pia e pa. E mai pa mai la i e porema. Awale mpore ua e te a. Kala mai musika o le tai au. Kala mai musika o le tai au. Oi lo sau malu tai au. I paleo te leo na musika. I paleo te leo na musika. I no atu. Ia, dai pais pasanga nei vaanga o le tai hao mai a Felice a Swam Felice Mikaele ia musika o le tai hao dato we vai ma o tau le nei yaso pe ona ia le nei yaso malolo i to tono Wellington le nei tai hao fa tano fa tuai ia i wompa anga lunga de tato le tio le tamata ia naito e rika maoe ngalo leota ia ngata foi lea ia onisho tato wompa anga lo mai mo mai ia i Samoa maso se atunu ulava le lalangi o lo tau mahua mai ia tato fa salalonga i le aso ma le aso manuia lava le nei tausanga ma porgalame fa nga solo o le nei tausanga fau e fa talo fa foi ia i le tina ia soo ngata foi lea ia o le tina ia putu ia fa pe foi tina ia le moe o lo fa pe na o mafu lo va pena ma futa mele ni tai au va pe foi na fionga ia palitango ia male tina ia lonise ia le sunga foi a Bishop Pennywesi lo ma futa mai ile ni tai au ia manuia lava fuanga por galambe le ni tai au mo to ngata foi le o bo papa anga le tato ala le lo ma futa mai le aso male aso nai musika sui fei siloi mo to ia awali nei aso malo lo pe ona iai tato e vai ani se to fale moe ia male pesele ta ilo fa fine ya ta ilo te eta to fa long pe ya
feel my you say you fantasy. My le atole atoi oli oli ayo umanao. La upele oya woye le fiwele pangalo. No ualo fa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. Afio maya se ya tan fantasy. Sa ili ile vao, sa ili ile sami po fea oyai. E mana mea se I e fusi mai o po mai. Na ngona fia na umati ea, o o ayu ana upu esea. No upatu mao unai manatu mo oe moa u. Mo oe moa u. Maile atole atoi oli oli ayo umanao. La upele oya woye le fiwele pangalo. No ualo pa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. Afio maya se ye tan fantasy. Se tuos mo e sawia, se o le vauna o misia. Ualu o le pole mo sau mo e umitia o e laudia. Le ala so mga ku se waka kaunga e sawia. Ua o fiu foi kuri kuri oe, ua le mawai foi sau moe. Tuos mo e sawia, se o le vauna o misia. Ualu o le pole mo sau mo e umitia o e laudia. Le ala so mga ku se waka kaunga e sawia. Ua o fiu foi kuri kuri oe, ua le mawai foi sau moe. Mai le atole atoi oli oli ayo umanao. La upele oya woye le fiwele pangalo. No ualo pa ile makutanga. Wana oe animo a ulaba. La upele le ua matalasi. Afio maya se ya tan fantasy.
Tato pepe se fa atasiahi Samoa ese itapu waimani O te ta'alo mosota O te mawhaia mea umalama O le atualo umalo siama Awhaia sasi o sa utama O te malolo la mawhaata sala O te tau tua pe mole imoa Le manu sa mole wala wiloa Samoa ese itapu waimani O te ta'alo mosota O te mawhaia mea umalama O le atualo umalo siama Awhaia sasi
Ani set misilu kisua ia mana pespesenga de nevaenga o le taia o ina ua to suma le 9 minute ona tale le tula suma le lua tale tula suma le lua ona tu ina tu le tatu telefon fa ma ina i fo le tula ngata tautua ia ai tu ina tu tatu fa salonga ia i Samoa ia ta sesa tulanga de tau pe ona yai Wellington le taimi le nei o lo so longa le lei pe le tulanga de tau ma na ia ole la i totono Wellington ia o aso foi tele na fa tau no foi por kalame fo fuanga nisio ainga ia so mafainga malo longo lo fenga ia nisio ekalesia ia o lo fai ni na ia la tu ta longa nisio ekalesia fai papa Q po nisi foi ekalesia ia o lo malanga tu ia i paka foi fa savili ia po matafanga ia awale fa tau no ino aso malo lo nei ia o le AF ngai ta to matulanga fa mai ai paftai o lo mawana i ava noa la iti ia fa ngale leina ia vano ia ai o le tau singa la mo le fa mai ia o le mela walunga le nai tau no fa mo e tatou ina ia manu pui pui pe le tatou tuno ia o fo le tulanga le fa pui ponga le ane tamai tai pale mi le o le fa tau no ina ia talu ai la voto o ile ai talu il tulanga o le fa mai ia awa o le tulanga le fa mai ia e tau o le tulanga na o fia il vaenga le fa yunga le e tau i la tau o lo a vea matai o na o la tau whaia ni wha tai inga le lei mō tātou. Awa ana wha pia nei o le whai wha mai, o le whai le lockdown, o i le whai le tūlanga lea o le mōli mumuli e tātou, ai whai le wha poiponga ane tamai tai pale mia. O lona winga, o le ato o tele fo i la tau, o le a whai tio, ma o le ato o tele fo i la tau, o le a wha pia mai, ia o ai e whai a lātou wha poiponga, o ai fo i la ale whai e sa o le tūlanga le nā. Ai fo i niso i lātou o le au fio tau, ioi. Ai o lo wanganga ma walunga wha mole aua lava, nei tupu se mea wha pena, ioi. Ia, tu pēr le tamai tai pale mea, ia, ma siona li, ia, le lopo le ase aso i luma, e oi fo i wha tau nuina le lau wha poiponga, pau le mea tātou, ono sai pēr tātou, ma muli, ia o i vaenga o lo wha tau nuina mea tātou, tai wha le malo, e au ono tātou whātou nuina. Se o fo i lo tātou teimi, e au ono tātou whāpena e fo i lea. Tā whapatole nei pese mo tau malawa, lau mafuta mai lungo le tātou penga te whailangi de nei vaenga o le aso, ne aso malolo, i au Wellington, ia, whātalo whātou e foi, ia i wompa anga o lo mafuta mai leuso ia pesa, ngā ta fo i lea, ia o le tohfine, ia mafo o lo mafuta mai au kilani, ia malima malu fo i le kalesia, ia o lo mafuta mai le nei aso, manuia lava foi por kala minga luenga o lo fenga i oto o pe oto finga luenga io ai mato malo lo pe mato si mato o foi mato taimi mato te finga luenga ia o mato o foi le mato te finga luenga taulanga tanga loa ma le plu paiu ia e o lo fatu ai mo oto
weather and pain, all blue by you. Saving the cause, saving times, working till the sun don't shine, looking forward to happier times, all blue by you. I'm going back someday. Come on, May, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine. Oh, Blue Bayou, where those beats sing both with the same flow. If I could only see, if only the sunrise through sleeping eyes, oh happy, happy. I'm going back someday. Come on, May, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine. Oh, Blue Bayou, where those beats sing both with the same flow. If I could only see, if only the sunrise through sleeping eyes, oh happy, happy. Oh, the boy of mine by my side, to see the moon every time. Oh, some sweet day gonna take away this heart to decide. I'll never be blue, my dreams come true. Oh, blue Bayou.
fawe oli yesu e moni ma vitoli na tue ile no beletania pamaya sauludan awa sena te tautai mai ile sue ina wate baile ngalo e ata wali ai le play sue mumula Nisiona e tātou porkalame le nei vaenga o le au nei vaenga te tai au to e fitu nei minute ona tale le tula suma le lua ia ona fa mai ina fele tula te tautua tu ina tātou talafau ia ona tu ina atu le tātou porkalame i Samoa ia ta sesa fai tau atu nei lunga i tala lawa lunga le nei aso tasi le tula le tolu minute le ua sau ai tu le fa mtalanga le nei mana tu ai fo i pe ona i tonga le taimile nei le fa ma i le mala fa le natura le sai i tonga i le vai aso ne se mavai atu nei lea ua sau nei tua le fa mtalanga fa pe o sia li i tonga lea le o tausi la fia ia le susunga i Malakai Fekitoa, the former All Blacks, lea sa taalo mo le opeleki, lea sa taalo mo le opeleki mo le fia talonga. Mo le lusu malima, lea sa taalo mo le opeleki, lea ua malanga tuloa ma taalo i fafo. Lea la ua iai le lato por le kalame ne o ke nai singa le ua faatulanga ina e le kalapu le taalo i Malakai Fekitoa le Wasps le fa pe o le alato donate po le alato fa au ina mai se tupe luas furu pasene mai tickets o le a fa atau le lato taalonga le vai aso fou ma le au le Saracens lona winga o le lato so soani le na e ave i tonga ona o mātu o le li o le tina o le li o Malakai Fekitoa o lo o i tonga i le taimili nei ma lea nā whaina i le tūlanga o le tsunami lea na maua i tonga. Lona winga o le a lava le tupe o le a maua i le tūlanga le taalonga lea i le vai aso le nei. O lona winga o le a ave ese mai le luas furu pasene o le whaanaunga ina ia maua le se lau wafe ina ia mawhai o na whai mea lofa ai le au laka pile nei ia male li ile nei o Malakai Fekitoa e le ngata o tonga a toa ia a o siona tina lea e i tonga. Lono winga o se fisosoani ua mato a yala ngata tau o na whaataunu ina mo tonga i le popo ngati o tonga le taimili nei o lono winga mo le atu le nganga le whaafitai i si ia fo ia ta mali po sia fo yuso le tūlanga o taalonga i le anga le lei ma le alo lofa ia tunu pe ona iai tonga ma ia mana tua i tupea tonga i tatalo i te miuma i le ngata fo i o tangata walau i loa i tūlanga i taalonga ma so se vaenga ia au le tūlanga fo i o atu nuu te tele o lalolangi e pe ona iai fo i New Zealand o lo a apa ma ua wha mua lo lātu wanga le lei i atu nuu e pe ona iai le taimi pangati ai ia wa tatu te leilo po ai so ai o le tūlanga le lei o lo o le lei lava ma ua so longa le lei porkalame pe ona iai tonga le taimili nei ia whaftai fo i le uso ia Malakai Fekitoa ia ele a ngali lei ma le alofa i atunu i tonga le lona atunu o tonga ia o le na wa ma fai ele la to porkalame le na winga ta longa le la ma le la mo mua ia o le ale tupe o le ala tō maua ia o le a avatu mo tonga o na o le tūlanga pangatia o lo iai tonga i le taimile nei. I need you here on my mind.
Talofa lava i le nei whaaupoponga o telefou. Talofa lava i le nei whaaupoponga o telefou i le tautua le si ufonga le lau mua i Wellingtone mo le nei au auli. O le tala mua, e le aini loka mani tapu i le whemalanga i o tangata mai leisi tu malo i leisi tu malo le tunuu i taimi o mu ai le mo liu pui puinga o le whaamai ko viti. O ana po le ana amata whaamamalu mai ai le swinga i le mo li mu mo New Zealand atoa. Ina ua whaamao nia le pipisi i tua i le lautele o le tunuu o le vairusi o le Omicron. E le ngata ina afia le aitele o kilani i le pipisi o le vairusi le nei o le Omicron. Ai to aiva ia isi mai fou wa afia foi i le alava vairusi i do tonu o le tu malo Nelson ma Marlborough i le motu saute. O lato umanei o tangata o se au ainga tasi i le pitonu o motueka sa malanga i au kilani ma awai se wha ai poiponga ma nisi wha atasinga sa whaiai. Na whaalia mai foi e le parimia e le aisa swinga o whaia i fofuanga e pei ona wha ai lo mai mua i aso mataimi e toi le tala aitua o New Zealand mo fe malanga inga whaalewa o ma lo. Olo na winga o le tūlanga, o lo tu maupea ia le fuafuanga e te tala i e tangata o New Zealand o lo o poloka i Australia, e amata o na toi fo i mai i le tunu ui le whaiunga o Februari, ma o saa o i o lātou a inga e whaanopo e se ai le toi tāo fia i le tonu ni nofuanga o le MIQ. O le a tu mau fo i o na e a onga i le tonu o le tunu ui le taimi fuafua ina, e oi ina o lea whaatoa amata o na tatala le whai o tui pui pui o le whanau mai le 5 tausanga e o i le sefutasi tausanga le March tua. O fuafuanga whaata atia le malo mo le whenga iai o le tunu ma le vairusi o le Omicron o le a whaaso solo o na whaatino. O le tūlanga sa whaamanino le tawa i pāle mia Jacinda Ardern le ana ia tāwai o le a whaapopo i suanga masani o le PCR i no fuanga wha Yesu suanga o le whaamai ia le whainga fau e wawe o na mawai a whaai unga e ta ua o le rapid testing. Ai o le vaenga mua o vaenga e wha o le whaasalonga o pui puinga o le Omicron e se fulu mana wha aso le umi e wha anofo e se aise tangata e maua i le vairusi ai se fulu aso mo tangata o le ainga ma e va la lata so tanga ma se tasi e ngase. O le vaenga e lua o se vaenga e wha aso solo atuai i isi vaenga uma o le Pol Kalame. O le vaenga la e wha, o le vaenga o pito ma mawhalea, ai maise pe a o ina whaitau wafe la whai o tangata e maua i le vairusi i se aso e tasi. O le aso lulu nei e pei o na saa ngoa te mai tai pārimia, o le a whalau i tele mai e le malo le au ili linga o ngā ruenga ma fuafuanga whai o le puipuinga o tangata uma i le taimi ono o aile tunu o i le vaenga le e wha a o whiangai ma le vairusi o le Omicron. Wailoa i mea wali mai i isi atunu i whafo o le vairusi o le Omicron e mawhai na whaatupula ia mai le se lau mauna tupo ni mai i le whaitau fia afe i le tonu o se teimi puu pe lua ni vai aso. O se talau pito le tamai la whaingo tangata ua uma na whai o lātou tui pui pui o le wha mai i le tonu o New Zealand atoa wailoa ai e 3 miliona iwa se lau iwa sifu 5 afe valu se lau lua fulu fitu i lātou ua whaia i a tui mua. Pe tusa lea o le iwa sifu ma le 5% o tangata uma e anga waa mo le tui pui pui. O lātou ua uma na whaitu i ta ilua ua o atu la wha i le 3 miliona iwa se lau sifu afe lua se lau 5 sifu tasi la whainga. Pe tusa lea o le iwa sifu ma le 3% o tangata uma e anga waa mo tui pui pui o le wha mai. Sa whaalia fo i wha mau ngalo ia nei alam tanga ruenga le suifua malo no ina. E tolu sifuru ono afe, 5 se lau valu sifuru lua la wha i tangata ua whai o lātou tui pui pui lona tolu le ta ua o le 3rd primary dose. Ai iwa se lau fitu sifuru wha afe, fitu se lau valu sifuru wha la wha i tangata ua umona whaia i o lātou tui wha au popo o le booster. O tangata Maori, e valu sifuru valu iwa pasene o tangata ua anga waa ua umona whai o lātou tui mua. Sia wha inga e 5 se lau ma le iwa afe ma le wha sifuru wha ai valu sifuru wha pasene ua uma o lātou tui e lua. Sia wha inga e wha se lau valu sifuru afe, lua se lau iwa se fulu ma le valu tangata. O tangata atu motu po tangata Pasifika i le teimi nei, ua wa iwa sifuru ono pasene ua uma o lātou tui mua.
se au whainga e lua se lau fitu sfuru lima afe, ono se lau wha sfuru tasi, ai e lua se lau ono sfuru ono afe, iwa se lau ono sfuru fitu, i la tau ua whaia o la tau tui e lua, po o le iwa se fulu ma le 3% o la tau ia o uma o na whai tui e lua. O loo wha wau pēr i le taimi nei o na wha ngā solo ngā ruenga i le whainga o tui pui pui o le wha mai. Mai o loo whautuina te ngata ua ngā waa ina ia whaia o la tui a ua lava i le pui pui ngā maa fianga o le vairusi o le Omicron ma le wha mai COVID se fulu ma le iwa. O isi suinga e le tau o na sila fia o le umi e wha anofo se aise ta ngata ua maua i le COVID se fulu iwa le o wha apopo le taimi mai le fulu aso i le se fulu ma le wha aso. O isi ngata uma e iaiso tanga vā la lata ma se ngase COVID ua wha apopo fo i le taimi e wha anofo se ai i la tau ia mai le fitu aso sa iai le lanu mori i le se fulu ma le wha aso i le taimi nei. O le wha unga le malo e se e le tunu a toa i le moli lanu mumu ua so loia ma le wha taunu i nai le tele ni wha atasinga te tele e au fia ini wha fianga sa fua mo le masina le nei ma le anga i atu i luma. O le taimi nei fo i ma le suinga ua iai ua whautua i nai le mamaru le tunu o ina ia wha ngā ina i taimi uma i a tali pupuni o fonga. Whape ho i ona wha te pula i le se lau la wha i o tangata i le tonu o se fale mo sauninga te tele pe o sauninga lotu a tō mani wha i puiponga e whaia i le tonu whape ho i mani whale ainga. Peitai, a whai e le wha o ngā ina i anō fuanga i a tali pupuni o fonga wa pasi o le tui pui e nā o le tō luas fulima ni tangata e whaatanga i te tonu o i a fale. O le a wha o pēo na talai wha o loa, ma ngā ruenga, a tō ai fo i maonga, pe a o i le teimi e tō e ai le māsina fōu. Wha maunia mai le Minista o Tupe o Grant Robertson, e iai ni fisosani wha apitoa le mālo mo bisnisi ma tangata whai ngā ruenga i le teimi a o wha manu pui pui ngā le mō li lanu mō. Ta ue le i Minista e mauti noa tele ngā ruenga o le a afia o na oa inga mo pui pui ngā o le mō li mō. O le melea ua tā pena ai ma sauni e le mālo se fisosoani mo tangata whai ngā ruenga o le a le ma whai o na whai ngā ruenga ona ua maua le COVID a tō fo i malatou e mo mia ona whaanofo e sea ona o sootanga vā la lata ma seisi ua maua le wha mai ai moise o isi o loo wha atari tali le wha i ungoni o lātou suenga o le wha mai. O lisi vaenga o le tātou tala i le nei tū la. O se lipoti e le leiti o New Zealand ua wha aria mo iai le maua ina lea se tau maititis futasi tau sanga le matua o se veso soani mai le wha lapo tonga o tau i o wha lapo wha aposei i le ACC ina ua uma le lima o tausanga o fi nau pēr iai. O nei tau mai tite ingo ia Ben Dixon na fielo na whai ai se itu lou i le whaare tonu e tau o le cerebral palsy ona oni whaafita hauli le taimi na whanau mai o ia. E oi ina sa wha mao ni e fo mai whaapitoa na a fio le mafau whau le nei tau mai titi ona o ia whaale tonu le taimi na whanau ai ai sa le Italia le ACC le tau sanga o no mātua mo se veso soani mo ia. Mai lima tau sanga o whaia pēr fe fina wa inga i le vāolo ia i tūwerua ma whaita uafe tā la i a tūpea lona a inga ua aru ai. O nei mata opu a tō maisi fo i mata opu wāri ni mai o mafu ai le manato nisi o lo ia a tō matangata na afia pe le o te tau o na whaia se ko misi sue e sila i ia i tu a inga o whaafita hauli i le tonu o le nei whaalapo pitonga tele a le mālo o le ACC. Le so la so malolo fa ilo mai no le mua i Wellington e malolo ai ngā ruenga le malo fa pe company i le tono le tu malo a to Wellington e pau mai ona tua oi pe ona si le fio le nei aso malolo e alo ia ma fa ma maluina le lo mua i Wellington nei i le aso ngafua e au pito la talata i le aso luas fulua o le masina o Januari i tau sanga te tasi e mana tua malo ai ai le aso luas fulua o Januari i tau sanga e afe valu se lau fas fulu le ana tau nua i Wellington le waa mua na au mai ai tangata mai Peretania e no foia ele ma lau whanua o Aotearoa. O isi aso malolo wha ai tū malo e so ai o Aukilani wha apea ma Canterbury ai o leisi aso malolo lau tele mo New Zealand atoa o le aso leo le waitangi i le amatanga o Februari. O le tau nuu le wha ai poiponga te mai tei pa le mia i a Jacinda Ardern malana pa anga o Clark Gayford on o le PPCI tua i lo telo le tunu o le vairusi o le Omicron. Whai ungo le masina le nei, sa wha moe e whai ele whai ponga le pamai tai pa le mia, ma le Leo Clark, i se sauninga i se no whanga i lata le ai o Gisborne, tala wha tai se sae o le motu i maa tū. E se lau walu se furu la whai o le wala uria sa wha moe e awai le whai ponga.
ta ua mai e Jacinda Ardern, o le fo i o la ua malana paanga i le mea o tele istangata wa whaina ai ona o le wha mai. Ua whaali mai al company wa alele le New Zealand, o le a wha ua pēo na whewai ona wa alele i taimi o puipuinga o le mō li lano mumu e pei ona ua iai nei le atunu atoa, ta ua e le lipule o Greg Foran, o lo avel wha mua i le saunga le mua tangata malanga ai mai se fo i le au whainga ruenga. Le ngata ina ua whaamarosia le whaia tui pui pui o le au whainga ruenga le New Zealand. Ai umana o mia fo i pāse se uma a mata se fulua te usanga le mātua e whaali whaamao ninga ua uma na whaio la tui pui pui a o le i malanga. Ai o le aso mua o February e amata whaamaru ai le mo mia o whaamao ninga o tui pui pui mo pāse se i malanga uma whaale wāho mālo a le company. Ma le tala whai ua le nei au auli, e whaitau wafe tangata sa tau wā i le tuunga o le malafoni tele au ki lani i le asan nafi a o lumana i le whai unga le malo e se i le lanu mumu i a pui puinga o New Zealand o na o le vairusi o le Omicron. O le tolus furua i le nei o tau sanga talu na whaia le malafoni lea au ki lani, mai na mua i fuafua ina e whaia ia au ki topa, ai na tolo po mai o na o sa o le wha mai. O le li swafa e Robert Scott, na atoa ai la son nafi, le tolu se fulo taimi wa ia la asi ai le leina tini, talu o na a mata lea tu unga, ai mo le to tele o isi sa a waia nafi, o le taimi mua le nei o tā mo moe ai i la tau. E lata i le valu afe, liu ma se laula whae o tangata sa o i le tini ana nafi, ma a mata mai i le se fulu tausanga e o atu i le valu se fulu lima tausanga le mātua. O le lia Robert Scott, limas furona tau sanga le soifua, na ia whaalia muluriane, wa ia i loa ina o amata o na tuaina momoe i le ato ai le tolus furu tau sanga, o au wai pēr o ia i leo malafoni. Ia o le whaiunga nā, o le nei whaaupoponga o talafou. Fia lava toi whaatala whatu i le nei fo i aso fōlu tātua tanu, le aso lusa fulmale whale leo i anuari lua whelua se fulmale lua. Ai usi mai al whaafonga, se whaopoponga o tātou tale melo o tutupulu tātua tanu le nei aso. Mai e le aso ananafi le aso lusa fulmale tolu i anuari lua whelua se fulmale lua, talu mai o le tāpunia le antunu o mai le ono i le awhiawhi o le aso tō nai. O lo fatu mawina pele foi numero o i lanto wa a fia le sia morcovitis fruiva i le to asa fulmale lima. O i lanto uma ia mai le whainga malanga e to a fitu se fulmale tolo, le na malanga mai au Australia le aso se fruiva i anuari. O lo whanofo e se i lanto uma nei, mai le o iai lava sitasi wa lia e mai ai se aunga o le wha mai. O le whanofo e se foi o le isi vaeng o le pasese mai le whainga malanga, na manuia fo ia lato su enga lata mai na whaatino le asa wharilin te nei, ma mawai ele oa a fia lava se tasi le sia morcovitis fruiva, e o fo ile o whinga luenga Samoa au le taunu mai o le lele, o lo o whaano fo e se fo i lanto, ma o lo o manuia o ma fo ia lato siaki na whaia. O lo o whaawau pea o na ia i a Samoa le la sanga numero tolu le pui puinga ma le wha mai, po le alert level tolu, e tu sai mai a ingol polo inga mo whaalavilave tup whaafo se i numera ono se fulmale lua. Ma e whaawau pea se i au lia le tu lae ono i le awhiawhio le so, aso lua se fulmale whao Januari lua fe lua se fulmale lua. O lo o whaawau pea le whaatinongo ngā luenga le pui pui ngol saunga le mulau tele, e malu le malo ilu tātu o tunu, e au fiai ma le waava ingo le taulanga o ia pia, a wā wale toi whaatanga ina se tasi ona iai. Wa whautua ina e le komite o pui pui ngole tātua tunuu ma whaalavilave tup whaafu sei e na ia lango whaatasi le atunuu i le tau a veina whaatasi o le nei whaamoe moe. Mo le pui pui o si o tātua tunuu pele e ala le ono sa ia o le tali mau mai pea i maota malawa. Wa tu ina mai se pe pālua ia mai le ao le malo o le polo ingo whaavilave tup whaafu sei numera ono se fun le lua, mai le na fionga tui malele I whano wa le toa swalo vi le lua, e aloa ia ai whaai unga le kāpeneta o whaata atia, po le whaka lua se fun le lua whaapitoa numera tolu,
ma le mata au po se lau mo leo no o le tulafono whaavai. O nise o ia polo inga, o wha tulafono i nai po putonga i no whanga whaitele, e matua tapu lava o na toi tumutumu ni tangata i wha po putonga, i di no whanga whaitele, o le a wha maalo sia o le nofo tangata o mai o lanto maonta malawa, se i vanga nale au whainga le wenga ua whaatanga mo le tu i nātu au o nanga mo o mia mo le soifua. Fantasia e mo le saunga le mua tangata i lalo le nei polo inga, e te tawe no tangia ai inga mo le pui nga o le pipisi al wha mai, o le coronavirus is full weaver, e pei ona whautua ina le matanga luenga le soifua malo loina, po le National Emergency Operations Center. O whainga malanga whaalo toi whale, wa tapu neli toi whiwa i oso o se taama le afi. Fantasia i ma whainga malanga o waalele ma wa ai to tonu o le atu no. O marketi, whale o loa supermarketi mpisinesi, wa tapu nia uma marketi, whale o loa laiti ma supermarketi mpisinesi uma, mo le whaatino ina o le nei polo a inga. Wa leto e whaatanga ina foi o na whaatau sa vali se o loa lungo le awala, mai matua tapu foi o na whaatau sa vali e tamaiti lalo i fo le se fulmale unto sanga, ni o loa i so o se teimi o le nei polo a inga. Wa tapu foi le whaatau wino le ava malo si so o se whale o loa supermarketi whaapea foi whale o loa laiti, o papia i to tonu whale tali malo. O le vayanga valu o le polo a inga, wa tapu nia umai a onga le malo o e kalesia a onga tu maoti, whaapea foi ma li universite a wao maa walunga le atunu. O whale mai, o tausi mai, masi i mai, wa mata tapu o na toe ulu whale stangate i so o se whale mai, se i vanga nā se whaalave lave whaafua sei po se ngase matu ia. Aia inga mo ngā ruenga le malo, wa tapu nia umai ngā ruenga le malo se ia vanga nai au nanga mo o mia, mo le soifua lautele po le essential services. O tiuta le matanga ruenga le soifua malo loina, mo whaantonuina le matanga ruenga le soifua malo loina le una ia o por kalame whaalawi loa, o le pui o le pipisi o le whaamai o le coronavirus is full weaver, mo le nofo si le fia pere le antunu. O le malasi anga o le matanga ruenga o leo, wa tu i nātu iai ia i nātou le whaamalo si ai, le manta i tuina o ia polo inga. Wa tu i nātu ai fo i ma le malasi anga o le whaarulunga o matanga ruenga ma ofisa uma o le malo, o lo iai a nātou malasi anga whaaltu la fono, e whaatino ia malasi anga whaaltu la fono whaapea ai, ma malusi anga o whaurulunga e whaatino ai fuafuanga ma mao le malo, e talia tua le coronavirus is full weaver. Mai ma whai le kāpeneta o na whai tu la fono whaatonu tonu, po tu la fono la iti mo le whaatino ino ngāio inga uma, e ofisa o le malo ma ngā ruenga e te tau mo le soifua saonga le mua tangata o le atunu, mai mo le tausinga lava o le nofo file mu. Peitai o le vaenga sa fulma le lima o le pepo tu la fono wa tu ina mai mo le nei pui puinga, o loa ia ma iei le whaatu langanga o whaasalanga, mo i lantou e le usta ia polo a inga. O so se tasi e le usta ia polo a inga wa tu inatu i lunga, o le tangata e to tasi e sala le lua se lauta la mo le sol tu la fono mua, ma e lima se lauta la i austa i tasi, e nate whaawa wina i pea le lava sol tu la fono. Moni whaapot putonga e au fiema e ka le sia lantou te le usta ia le tu la fono, e lima awheta la mo le sol tu la fono mua, ma le fitu awheta la i aso te itasi, lantou te whaawa wai pea ona le usta ia tu la fono, ato ai ma le tau fia i lalo le vainga leo e le sili atu ma le tolu masina, po le tau fia fo i lalo le vainga leo, fantasia i ma le sala tupe. Mo whaasalanga o stangata whaano fwesea ai le usta ia tu unga pe sola i tua, wa whaatulanga ina mai e lua awheta la lan sala tupe, o le totongi o se sala tupe ato i lalo le neipolo inga, o le ale moli ai se tangata i se whaamasinonga po se sol tu la fono, ma le whaasalanga i lalo le pepa wha i loa le soli inga o polo inga, i lalo le polo inga numerous fulmal wha. A wha mao nia sol tu la fono se tasi i lalo nei polo inga i luma o le whaamasinonga, o soli ngā tu la fono e mawhai o na whaasala i se sala tupe, e le sili atu ma le se fulu wafe tā la, po le whale pui pui e le sili atu i le se fulu ma le lua masina, po whaasalanga umai lua.
Moso se pisinisi lantou te solia polo inga numero 5 le nei polo inga. O le a wha lea o ngā ina lai sene pisinisi, po lai sene awa malosi wha anta seima wha asalanga olo i lalo tu la fono. Olo o ai ai lai sene pisinisi ma awa malosi. O le wha ngai o inga atoa o nei fuafuanga mo Samoa ia so e lua, o lo wha tupe na mai, e vahenga tupe talawhenga ia le malo. E talawhai u, o le tai o nei le tulai a Foliva, na tolo po ma yele wha awa wino ngā luenga le fono uso le pāle mene, pei tai o tolo po nei, se ia iai se aso e toi wha ai loa mai ai, e lana a fionga e le fonfitelai o le mota, papa li o ta euma se pau, wa wha malu lule na fionga e sui mamalu le pāle mene, ona o le tūlanga manino o ta oto i nei Samoa, e le manu pui pui ai e sui so fono wha pia fo i le antunu, mai i le wha mai o le COVID-19 full wiva. E le pepo wha amtalanga o wha i loa i papa lii, o le ato e wha i loa se aso e tau au fia ai le pāle mene, pe ao o ina toe foi i le tūlanga sao o le mū. O a tātou talafauia mo le nei aso, manuia tālu sanga le tātou tunu i le lanulangi, mo se Samoa sao o le mū. Pasoi foia. Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhai nei ona po Tata nei a whea tawai tau popo Elen A whalai whalei silmanong Elen Whakale silmanong Vai tali oe is whainga e whai ai Ia, le nau whaafonga mai Samoa le tātou talafou pe on longolongo pueli I fo le tātou tunu ia I New Zealand nei ia I le Yala wano al ngata fo lea ia o tā se salem sem mai Samoa mo le tulinga ngat whaftai ia mo tātou talafou le aso ma le aso le longolongo pueli I pe le tātou tunu manatua ia ua wha mai aina le tūlanga le tautua le nei aso mo le tulinga ngat whaftai te le lava ia e lo tātou tunu ia I le tūlanga fo I ona yeli nei aso le tātou e vai vanga I lunga o le tātou ala leo ia ono tūlanga porkalame pe ona masani iai le afo se tūlanga te whamtalanga o papa le whaafonga ia Samoa mātou te matuasu ia te utau ia e mwhai ona mātou maluai ia manatua o lo ola pele tātou porkalame lo ia tātou porkalame awani e misir tātou porkalame Samoa mai leo so ia tā sesa ia misir tātou tau whaafonga foi ma whaalongolongo po o ani vaenga o lo tutupu Samoa ni suinga o ia Samoa le taimili nei I le tūlanga o le lockdown o lo ia Samoa ia ma o le a ia fo se talafo o le a whaafonga I lo tātou tono ia o lo ola pele tātou tautua I lungo na Facebook Live o lana YouTube ia o le tali tulai tasi ona whaama eina leo le tautua I lungo le icho ia a whaape whaama eina le tautua ia o lo ia ina ia penga te whailangi na o lo e whaafonga I le tautua ma le aunanga le tātou ala leo rusu whaafitu aso mo o tau le aso ma le aso mo I la tau o lo ofisili mai mo soani mai tonga le whaatoa mai atu whaatali tanoanga lea ma le whaipule ia ma tufue ia mwhai ona e toi alu e tua ma e whaalongolongo ma e whaafonga iai ia po whea tonu lava e halanga iai soani mo tātou uso mai tonga ia ai o le taimili nei ia manuia tele nei yaso mana lolo fianga yelo tātou tunu tātou whailoa I se taimi o I muluma al taimi nei ia whaatofa wha soifo ia